o oio le tua la e le vi ingon ma malu o oio le tua pulu ma tango fie. Ta ma whaftai lau me alo whalo la whau ma tu mawar nei tahi hao. Whaftai lau alofa ua e whapopora ni aso whau. Whai te wino aso na sui fua le tunumara ma tu wola. Ia ua whapena fua na tute manu whai ngā malolonga sa tofa whai o tangata. Lele o malifo maita pa au mainga ma whai whangunga le lei o auna le nei tahi hao. Lau pule lea. Mātu whaftai o mātu o lia ni asfa reile. Ia ua luas fulvanu ia iaso le masina mati o le mātu wholau na nei tu sanga tamā. O mātu tu inatu o awa whamone mole tau tai mai. Ele mātu malanga a whenei. Ia awali tia whaiva le whengai ma le tunu. Ele nei fo iaso whau e mai. Ta malo whangia nei mātu whanau ia maru tia pēla tau le paolo o ao. Ao sa ili le poto e ala ia o onga. Ia whamonia foi. Whaiva lim ta mai tai whai aonga. Olo whengai ma le awa o ina nei mātu whanau. Lem whai lava na ngalo sa mo le tunu e pele le loto le mātu te talo. Anga le lem whamonia i tai o le tunu. Manuia foi na ia mātu wa inga, mana ia mātu tangata uma i Samoa. Whapena le lala ai so se tafora nei ke lope. Whamuria foi ni atu no New Zealand. Loa mātu na nofa mama wai. Whapena atu no umar nei lana langi. Manuia le tu i malu panga na ia mātu mātua tu asen sino le atu no i malu mātu malaura ni yaso. Maua pera lātu sui fua laude le tino si sili le nganga e ala lo whatasi mai. Ia o mea umalavo le amwhara mātu whaire ni aso faudo mātu atua. Taua ina ia mātu whai. Ina ia fo ili vi inga ia te oe. Ta maa wha mole wha monia mai. Ele tautua ale Radio Samoa ni yaso a toa ua mātu wole. Wa mātu wala au i nei mea malava. E ala swa wha monu malo Yusu Kiriso. Lo mātu wadi mara mātu wha ala. Amen. Su mātou te whawhetai o le vi ingo le tua langina lau whepese a le kolisi whawhaiwhi au I malua. Le tau tōma o le Samoa Sfalima I wa tolu a mo wa tātonu ia le tūlai ono.
In this update, demotion has finally come for Liam Lawson. Yuki Tsunoda will race for Red Bull at his home Japanese Formula One Grand Prix next week, with the struggling New Zealander demoted to sister team Racing Bulls in a straight swap. More shortly in sport. A hospitality boss is emphasising the importance of increased concert capacity in Eden Park upgrades. Auckland councillors overwhelmingly voted to endorse the park as the city's main stadium over a new site near the waterfront. The plans for upgrades include a retractable roof and a new north stand, with hopes capacity could be increased for concerts. Hospitality in New Zealand Chief Executive Steve Armitage says non-sporting events are crucial for the park. This hopefully provides a really strong statement to them that the city's getting behind Eden Park, and with some fit-for-purpose redevelopment, it will be really a fit-for-purpose venue now and into the future. Imported car parts could soon become more expensive for New Zealanders. US President Donald Trump says he'll impose the 25% tariff from next week, with no exemptions for any country. The Motor Industry Association isn't overly worried about the policy directly affecting the local market, but Chief Executive Amy Wiley says some products could get pricier if overseas specialised suppliers are impacted. If we're relying on vehicle parts coming from that part of the world, they may be impacted on tariffs, but at the moment we're not aware of anything that's causing us serious concern or alarm. Australians look set to go to the polls on May 3rd, with Prime Minister Anthony Albanese expected to announce the federal election date this morning. That will give Albanese and opposition leader Peter Dutton 5 weeks to make their case to voters. 6 people have died and 9 others have been injured after a tourist submarine sank off the Egyptian Red Sea beach resort of Hurghada. Emergency crews were able to rescue 29 of the 45 tourists aboard of various nationalities. It was not immediately clear what caused the submarine to sink. That's news. In sport, Liam Lawson has officially been demoted from the Red Bull Formula One team. He lasted 2 Grand Prix before management decided to replace him with Japanese driver Yuki Tsunoda for his home event next weekend at Suzuka. The switch confirms widespread speculation of a new partner for defending champion Max Verstappen. Team principal Christian Horner says watching Lawson struggle has been difficult, and they've decided to make the switch early to help him develop. Penrith have lost a 3rd straight NRL League match, this time 28-18 to South Sydney. And no reaction from Auckland-based sports teams at this stage to local council voting for an Eden Park upgrade rather than a new facility on the waterfront. First stage of refurbishment has been backed via a count of 17 in favour, 2 against and 1 abstention. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Mole tai ao o fatalofa mo faafilai mo fatulima ile avatele male minga o te waisa mole te pere po ia malo lo faafonga ka malo sifu manuia fatalofa ia te oi. Ile swafa malo ta tori faalo yesu ke riso le tato mo wa ile ola ilo tu sifu malo silenga te le ne yaso. Ole aso faile tu tato te ori matato fia iai. Tara pot patia le le o tato tupu si sili le langi wa Pena on faifo mai himanu mai langi ile nei tai au ia wa rielo tu se fo marmato malosi ole fo utato silfai I manuio le tua ia ile mala nei tai au fo ia tatu avela ile vi ingo le tatu tua sile lo fo le tua tatu le wa tatu bawol nei as for really ia mai le amatango nei fo i yaso tatu se vadingo nei va yaso le tatu tini to no ile ngata ole asu muli o nga nei fa nau ia la semul mul fo ngalwenga la tole ngal lui fai unga fo yaso te tasi fo ila ile vi inga ile tua ia matau te mailo tatu tua le fo la ngore yaso o tatu fo la lo na lofa ne yas fo rile lua se ful man varu yaso mati o tatu fo la ngore lua fe lua se ful man lima o smailo fa fo ngale por kala me malu le tai au al radio sabos folima e matolu amo Natasha ba lua social mai insini on Facebook ma YouTube radio samo sero tasi patea ma le fianga festa el gelosion Double to on any time many to twine I said by you to la Ava and Tail. Nate Malo Su for Malo Su, Tasha Nata for. Yolangi Mama for Ilo Sungala Survive, Yella to a wild dear, Yella Nay for Italis Friday. Happy Friday, Samuel, let's no pele. Yeah, a blessed Friday morning to you all, Malo Su from here. It's a Friday. Yay, fly for Ilo day, yeah. Yeah, my say, Famaja Motato Nata. What's broken can be mended. What hurts can be healed, and no matter how dark it gets, the sun is going to rise again. There is hope in Jesus. O so'otanga mo tusia uma, e mawhaia o na toi fausia ma so oina.
O manu anga fo'i matinga, e iai lo na whaamalolonga. E ui fo'i na punitia, i le loloto le pongisa, e to e oso pea le la. E iai le whaamoemoe ia Keriso. Ia manu ia tele le nei fo'i asfarai le Samoa. O te pese, mai lawa pese le Hallelujah Worship Team ina ua iwa, mana awhana o te anile tulai ono. Tau mo rere sa mos lima, iwa toru a mo. Ia, pese mai se pese manu malo, ma se pese vi i ele tuari nei tai au. Ie ma rei fua mai fo, ie pese fo i lau pese masangi, au, au. Ora ngai mara ngā. Pese mai se pese fo nei tai au, fo kako o lia.
Ya, vi ele lo fo le tua sole ka ve feri ka ko fo lo ngari ala ka wa wa mo fo makina ko ya ni. Vea. Okay, sole. Ja, ma lo fa tai le tinu fo lo fa tasi mal ta to ma do ta ni va so ato. Ya ole asu mon buli le ta to maftanga. Ya fa ale ainga ma fa le kalesia. E lungo pe mga runga le ea. Ya, fo mai ta to tu tai ta fo lo pa nga o mo fa ta fo mai nei tai au. Ya fa fe lo ya tu nei tai fo ma lo la ber si fo ma ria. Ja, nei minuut on ta to fa so fo le ta to musika su I fe fo nei tai au. Se twai fa fi fiam fa siva on nei tai au fo. Ya fa mar se au le tro ala su tu te mga ruenga o le fa ngora nei va so ta to yai. To kwata fitu le ta nei o ne ngalon fa no mai so taimi o tau lungo le ta kalame a reto o le ola mai pasta la fa le copa ya o le ta to ma lo ta fa le nganga fo na tau lungo ai ia nei foi vai so today in history ta pa vai po mena tupu le so football mati ile telo to sanga bale a ma vai le tainga fitu le ta nei fa po tel fo ile ngal pro ta nei pa ta fitu ile foi ta help ta to so tenga masani sa mon le fio ngal mana ma ba o tenga ve tipo tenga vai o le kuata te fitu nei le ta help ya o nisi na ta po kalame ma ta le nei fo I ta fo ai si ka ko vai ko a mai lunga la wala nei te mara ta help. Ia o le taimi fo ile nei av ta vale fa talo fa tu lo to pa imal me malu ia o le na lava fo yo lo so longa leilunga o le tato awala tele ia mo la tato li poti mo pau le tulanga leo lo mai tawatu ia o le taimi le nei o lo ye se fa lave I na le vainga na on Mount Wellington State Highway 1 Pacific Rise ia mo le silafia av ta vale fa mo le utangia le vainga le na o le awala ia o le na la ua ye fo nei vainga na ua poloka o lunga o tato awala tele le na a matatu inai o ta huhu le poloka I ona whaasolosolo atuai lava lese ia o atu ngai Monhannon Road, Mount Wellington ia lata lava I le mea le nao lo tupu ai foi ia le lave le na tau ta vale taimi no tai au pau le nao se vainga o lo o iai lunga le awala a onisi o vainga uma lava foi ia o lo so lunga le lava tātou makilia le ala tele ia tau tuana fai foi si susu o le ala tele le taimi se taimi le nei foi vave au ia ta vale tau tuana le saunga le mumani e tele fainga malanga le nei foi a Sofa Riley se fululua minute te ele tulai ono. Na lova Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ele vai ngā mata le tala o le tau o le nei fo I tai fo ele no whanga whasalanga Radio Samoa tama ki makaurau au ki lani se fulmole ono lo iai. Ia le manu o le ea ne vai ngā le tai au. Winga wha ma wino le tau le so le whasalona awa oa ni so taime pa o nai wanga ni so vai ngā au ki lani whasalona langi le lei. Ele au auli ma le fiafia na nei lua se furu mal tolu ma runga o il mafan fana mo tatou le so se furu mal fano na mawalalo a tatou o lia tai au o la fasaro foi na awa o pa o na wanga ni so taimi langi le lei foi ele fasaro atu le auli ma le fiafia tai au tu sa le lei ale mafan fana nei ma tai au lua se furu tolu I lona mawalunga o le vainga yon tuatu le aso sa langi le lei le tau langi le lei le aso ngafua langi le lei le aso lua langi le lei le aso ngafua le aso mulmuli le masina nei langi le lei foi le aso mo aprila le aso lua le aso fau aso lulu na vai aso pa lio le awa ya para silo makimu le aso tofi ya pa ka ko ria nga ka ya man nga vai aso ya le le fa mo ngana la vai tau ile nei temi he ole tai au Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā balo longa, ma so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai wha tali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile ovar se lau fitu whawha lua fitu. Ovar se lau fitu whawha lua fitu. Se fulma whanau te ole tulai ono, ki sua he use and e se senga o tupulanga, se kako wawa ai le e tenga wa yengiringi, karukar fau. Ia male tulanga na iena i o tātou matua I la tau sanga o wawai. Whamakala uwala le pesele mo tātou, tala ina whawhiwhanga le tai au, le tunua ngā juta mga ruenga le tai au fau wha malosi malole usu, wa umaraka ko vai aso.
Ia le ia se tala le fo i se upu e tawana whai nei mātua ia whamalo a whawhitai lo tō titi whai tama moro tū on sa e nā so le mativa. Karo wha e soni. Ia o tupulangan e se sengana o tupulanga i la so mane yaso. Ia ka ke mangkua ka ia ka sabari dea o ngai la so. Ia ke whakore mō kingi o le la. Ya ai la ai lengi se vai. Alai la ma se ka walu fo le pe ka we ku e. Ai. O Camila, o so le Camila nge. Skambai kua kwai. Ai ya woi. Ya ai malo fa tai matua. O lo o tau tinga i le koso le pampa o le sami. Ya ma le usu le tai ao e asa le susu o le tai ao le mabanga. Ia o mea nana bawai ngai kupe fo nei matua e wha o ngai ngai wha ngau foi. Ia la vea koe makako ngā so i Samoa. Sa o le le tawai. Amu ia le le ia sa wha ngau ngai New Zealand. New Zealand birthday ya. Ele io o le kuai ngā life lea ka ngua kua ngi kai au. Sa o le le. Ia, vi ene no fo le tua. Nai paanga o whantala fo manei tai au maa lo lama whawhetai. O Tacoma lau te wawatu le whaatala whamai mau Sale, ma lo lawar sui fua maruia, Amerika, ia Melbourne, Australia, sunga ia whaftai a Mosa, ia France Wright, Luisio, ma lo lawar sui fua maruia leitai o fau, Philly Matafi, Tino Puni, Ioelu, tautai o le fua, ma lo lawar sui fua maruia, whaftai le whaatala whamai, Caroline Tuala, UB36, o San Francisco, hoka e ka whiwhi. Kua ko kere fwoi kako wai ngari ngai kai hau. Sa whātalitali ana nafi, pe atua i ni ale pālota council ase au kilani, e winga i options na tuu i ai, pe toe whāleleia Eden Park, i e pe ole a se e loa e whaile, se si paka fōu i tai o le waterfront, o lakalaka mele le wafu. Ya le ala ua I unei le palota nafi. E pe le wako fo ia Eden Park le pe. Io e tawai. O le tu fo ila le na le wa mai tawa tu ia le sa fa tanu ni le palota se fulu fitu I le lua o le numero na le palota le sa ia councils ana nafi. So o le ala wa mauti noa lava la na paule tu langa le afai o le ato e fa ale leia ia ma fa fo isia se tu langa le lei ma mauti noa foi o le awa o le ala o le ato e fa ale leia e ka kawala foi o nga iai ni va enga o le malai. E ma faina fa nga e le nga o le laka whaonga fo I nisi o kong seti, whaonga le ta alonga kirikiti. Ina ia worth le tau o le ngaluenga, wa le mai tau atu se lau se fulu miliona ta la, pea le tau le o iai, I le toe whaale le ia ato o le malai, ato no fo I o se tulanga mana, ono wa loa tau sanga ata vai. Ia e pei e iai fo I na iona ta la wha solo pito, ia mangai memories fo I ngai, ato no leisi tūle na, o tau fi mamawa I lava fo I nai counselors, e mana ia le wha mau tū pea tau fiofi pea ia mato e whaalelei. Ia. Lono winga la o le toe whaaleleia, lo inga koe whapopoisi extra seats I tono le stadium, ia mato e whaaleleia o maisi vaenga e wa pea ke longa le fase furu e pe limas furu afele whainga. No fi tono Eden Park, temine nei. Ia lo inga la koe whaakelea, ia o laka nga I le fiku se furu afe malong ia e nga mo kong se kele foi le ia mo ka longa o pele kile ma senga fai io ta vai ia wa mai ta watu wa kele ka longa le All Blacks lena ma fai ia kai pela o le World Cup final le tasiva valu fitu ia o le lua afe full maltasi o le si foi World Cup le nasa fai nei lua afe lo su lua women's rugby World Cup le foi lana fai o le malai le la so o le tulang foi le I le wa tele foi tala anga si malai lava foi ia le o ia I le taimi le nei, ia peila ai mai se lava ka alonga kako All Blacks. Tana noi paka ia mo mātou nei au ki lani. O lau te wawa te fo ili potia, Tansha. Le fo ua ele paka folo tala mai loi Christchurch kai maha I fo ila kowi. Io e ta vai. Mana tua fo ia. Ia se tasi fo o moe mitinga le nei fo I whainga malo. Infrastructure ia whaale leia nisi o vainga fo ia I te tono la tunu. But ole aunga lava o mea ia ta vai. Ole sau ole kupe. Ole koe generating al kako income. So Christchurch, so ole mea lewa tula
mai o le vaenga ku sai fai ngoa o le rush kamalaya le kau ke o ai mangoa fo ngai lunga wai e alu lunga vatetea o le tulanga mana o se taimi mua lale nei ua iai se vaenga whaapea i le Christchurch Adventure Park o lona winga o le ua iai ala ko lainga ia a wai peanga o le Cloud9 o ka le MAE lalo atu fo i le maute le atu manei au kilani e iai se vaenga whaapea le mwhainga o tangata i lunga o waia fo i maki e ako ie alu le tise e whaapea nā la o le masaula le ako pea ma le 5 kilomita lona winga ia la toula vai o e ki wai e le leila le ngai le pe se fa ko se fo ile le masangi ki pe asawa wala ngai mawalulunga ia e o ilunga o maunga ia ona toi fo mai le anga i lalo pe a fo i mai so o le tulanga mana ia o se mata anga mana ia fo but o au kilo fo ila le meia fo ila so i le vainga fo ile le global longa winga e a wai nga o le vainga le UK ia ma fa tai fo ile i vainga o mai ina ia fa le ia fo ia ma tili fa mata ngo fia ina pa wal me ka si o nge ko es ma fu a sare le mani os fa inga fo le fo sa ku fo le lo ka lo fai ya malo class tete mo le malo le tino fa fo mai yo nga ka ya mu yo ko ka fa nga pa ka fa nga nge yo ka ko kupenga yo ka ko la fo nga ma ya mo reche fa nga fo nga fa mo ya mo ya o lo no winga o le ako ke le fo ila ni se la fa fo le ya ma nga ye la lo fa pe o le Harvard holiday o ta fa fao ia ma ko ke le fo ina market mai la lo la to ye Christchurch pe fa pe to tele la to e fe malanga ya to fe ke ako ye ese mai paka ia o lo o fa nga ina mo ta longa ma ta fa nga fo ia tatou o leo te vai atu i Lipoti ua le fia ia funeral directors i le Auckland Council ona tulango le wo ia le cemetery pito silinte le te tono akilani le o i kalango o mako pikungu i Waikumete ona pea foringa meni i Lipoti le fai tau ia tashana po e foringa mai wale o toe whaonga ina wale siavanoa ia o le whaopunga saoa wale siavanoa e koe lango maua inisi i le vaenga. Ia roinga antio la polelua fe lo su fiku eno ki kilo kui bea. Yo tavai. O le tūlanga la le na o leo o tūlai mai ei nei ia tātou i tūlanga nei o ele fo e whaonga ina mo i lātou e mali liu. Whai lava si whaanono o le bea lewa mai tau atu. Wa a mata ona le lava le fo i la lea e pei lava o ina i le vaenga le nai Waikumete Cemetery i le whai tuatu le nai se sifo. So o leo o iai le tūlanga pe o ku le lua afe lua sumal fitu. Ia o toi whao popo le si valu se fulu burial plots o lona winga. E koe whao popo fo ila ia nisi vaenga. But o le tūlanga le iai. E mana o mia le toi whao popo. Ai ua le lava le space po ua le lava ava noa fo i e ma no whanga. E ma whai ai ia ona awa ia tu ia ngai tangata. So o le ala o sa ili ngei la mana tua la. A whaape ngei la wale isa vanoi sisifu. Ma whai onga sa ili mai saute. A le paura le tu. Ua whai kele si ma mao mai o saute fo ila tau ia. Ma taunga tā fo i wai ese fo i tā ua vaenga ia. So o le pauna al fo i tionga. Se ua mamao ke le fo i la au ki lani fo ia i saute mpe a whaapea o le a kau whai malanga atu nei tangata. E anga i fo i le mol tūlanga sa i leo no whanga a wale lango mau ino nei ainga. O se tūlanga fo i le pe e o fo i ma fau ma tilo fo i ai. Ia ua leisi la leto e tatau le mai ngā malo ona mata i tuwina. Ia po o fea po le ale isi tūlanga mawhai ona fo ia wai kakawa onga ia se tali o whaafita auli nei atsawai. O Lipoti mole sini while atino e tusa ma le fitu se fudua whela to lo lango mau i. Le biggest cemetery le tono au ki lani na amata le vaenga lea whanua tanu lea mai le tausanga tasi valu ono. O lea laua tusa e ma Lipoti o leo mau le tātou fisa. Fōninga mau whaisi umeni karua ninga le koe lango mau ai nisi ia ni onga wale sia wanoa ni a. O lango inga la mako o maliu umai o le mako pikungu. O leo whasolo mai nge ai sa oio. O leo whasolo mai nge leo mangele o i marukaua. E lango mau ai. So le ka whewheri. Mau atawai. Ia le mamaori. Ia ka whapea fwoi ka ikari e le o se me whapea ni ia whangua kangori. Ia le o la ngā. O tūlanga nai ai. O al whafo mai le tūno nei tai au. Nusu riva lau tele tulai ono. Whawau taro whawhiwhianga o tai au. Mani kolisi mai maunga. Alo lava sui whamanuia. Kia ora. Good morning.
ingo i tu. Amo. Talofa lava. Ola, ni hao. Tatou a waifa tasia fa manatu le ese senga wanga no Pole World of Cultures. Ese liama se lau tol sfulu po kalame ese fa apema fa fifianga. E yai po kalame pa ule tau a oisi ele ai se titongi i vaenga ese o kilani. Sa ili ane le World of Cultures i lunga o penga tfailangi mo nisi famtalanga. Ua awina atu ele pulenga no a au kilani. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e ia inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o ni foi whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later, le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono whawha, lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. O le awhamana tuina le 5 sanga o le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila o se whatasinga pitusili o na tele i le lalangi atoa. Ma o loa wanoa fo i lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana i le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila. E te tali tonu ai, mo pepa urufale, pa o ma o loa taungo fie. Anga iana i le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasa ai se ava malosi, po ni vapes. Ko te sama solima he tola mo male tau le vai ora tai au mana to mo le tai au le lofa maranga le lei o le tara mo tai le langi mo ni so tara pa nga foi o left a ala fai mai ma pia mai fa tala fa mai malo la versi fo manuia ta vita solomona oso malo versi fo manuia oscar dia ele iso uso le ai yeng tang malo se fo manuia Robert Peterson malo fa tai le fa tasman nei tai au fa pena fo Italy le sa ya malo iere lo fole tu nei tai au fo e fa fonga mai te lala i Point Chevelia au te le lopena tau nu atu se tusi i ante oe i lau pusameli e ta umu wha manatu atu i ante oe wale o koe mawhainga o kou pā ngā i lunga 1.8 le maurunga oe sirisa angela mala maronga e le fuar maurunga lau pā ngai ai pe ai fōringa mawainga i o le o whainua le council mo lato umo le ala tono le vanga o kilani tasha Yo e tawai ma fua lea ono se tasi fo i o ainga fo i lea na avi ele tusi le council. Ina ua maitawina ua whaisi ma ua lunga te lo la latou pa. O se tulanga ta ua fo i mō tātou uma lava e mai se ue o lo mana na o e whai whale ia ma whai a latou pa whapene. E iei ma fua anga tātou po o ainga ta i tasi ala i o na whai a latou pa. Ina ia mō le saunga le mu e whapena fo i la ia le manatu o le council. E ala i ona iei la latou fua whaatatau. Kusa lai le taimile nei o nga ole palale na ua ova atu lona maua lunga ma le tulanga sa e nga tasi tesi ma le valu a ole fua sa o lava ale council e te tau ona iei e tasi tesi ma le fa so na polo inga la le council fa mole ape mfainko e kukula ikiki fo lele kau kuku i foi lalo mana tua foi la so se taimi ala i tata wa ila i tatou ona iei se mana onga foi lele pos fofuanga o le a fausiangi mea ilunga o tatou whanua e tatau lava ona whaafeso o ta ele council wai tatau lava onga au mai le ioenga ia ma mautinoa o lai compliant tatou i tu la fono uma ia mai a inga o mea ina awange i mei maua walanga i le kaungo fie a fua ila ia i le tau le soifanga le nei vai taimi e le tau ngofie e o le mafia fia o le pae ka kaunga iai e whaatulanga fo i le mafia fia o le mawalunga ma le laukele o vaenga uma lavala na iai ia au ainge i mau le tinga aina mau le se lengi ma le taimi o la ua se atawai pe o se fautuanga mana ia fo i le mo tato ai sa le ia o le na o le whamanatuna na mo tatou ia lo lala i Point Chevelia o le vanga le mamau ma kai kaulanga vanga le ve ai o le town area ia langa e kere fo i kai town kere kupe famo o longa winga la foringa mai ele a faina la mola to le ole vana la i so stanga tala e fia e move e no foi il pitonu le
a la ku fa pele se pa o le fale fo le la ma fo fo le fa le pa i o le ngala ia kala ngoa ia la ko yo ko fa le pa ia po o fo le la fa le pa nga pa wa ngala ma o le fa tanga ina fo le o te lo fa no fo mai mo sa ngale mu o ke le no pa la fa ingo o tanga ta fo le pe a mo lu ke le pa le ai A tonu ole ia o te taltonu au ia onga o si ainga lea na whamatala le tina na ala o na whaitulanga lea onga ole potu moe tonu lava o la ua e luma konga le vaenga lea o la tau la ia lai whaape o ieilan mako ia kau e kakawala onga kwa i malu pui pui ale lei ma tau ia mai le awala tele i le public fo ilea i le whiwa ia tangata ia ai e se fo ila ia le vaenga ale council la tau ia mai ngai maa ngai ia bawa le mea kau kukula i kiki lalo ya tonu fo ke fo masal salo fa pepo angi i va ngo wanga nga ki le ko ngul fa le si ai aya fo le tato Uber drivers fa mo lo mo mai o to o le te va tu e fa la ko po le weekend nga le se ka si Uber driver yo te vai se tala fa no fo ile na i Wellington ia ona o se tanga te walo tau sanga o nga lue fo ile fa avita vale Uber driver ia a ole mai te watu ia o tu langa fo ilunga ole a wala le na i kai fara i nai Wellington le na mali wai si avita vale ole al tulanga e mali le Uber driver la fo ye malana pasese o se tulanga fo le fa noa ia ni se o le si ta vale le ngala ko fe ko ai ia o la na ave le fale mai le au vaenga la le na o la vala o lo fa awautonga fitinga ia ai mo si tamale ua fa manu alia ia ma fa pena fo na maulon soifua ia le na ia ta ia awala nei Wellington ta vai o le tasile nei o taulanga e sele le winga taonga awala e mai sala le lata tu tonu le vaenga le male anga ia tu tonu taulanga ale to ale leila le tangata fo le ole no winga ole fa mana tu fo le mo ka ko e ka kawa ia tatu ona mata hala i vaenga ia wa fa pe ole nga sa ole Uber driver a o lazy ta vale le fa le tonu ia e ke le ala le fainga so olon ai mai sala vai awala langa ia fo le taimina fa malanga tuai ia penga kau so le nga kau ka vale lo mo inga ta vai ko ki fo but okay lo ai e fo le mo ta tau la ia malanga tu au kilani fo ia se o nga fe wa ai awala ia e mana o mia le fa ai te ma le fa au tau sa le mo kwa vala wedding ko ke mau kilangi o le va iki o wala wedding ko nge so le ai o fo ngo o ngora mo nga kama ya mo ko vola ko wedding ko nge kilo i fale lungo mo nga fo le ela ngo le vanga sorry le lo wedding ko nge fo ba ko piko ngo i New Town fa fo mai ngi si New Town alo fa tele mo o to la lei choe se fulu male balu minuto lo choro chalo le tu live fitu amaya fa fa ngol tai au le se tatu le poti ngona wala ia na so no le mal tato balu tai fa le nga abe choro la mai pa sala fa le popa yo ala usa ile fai ba o ma fa fa olo popole ne ite I wale taula Sinai pumai malu se inuane ai sama ole nu simpa mai samo ia ile teine betua inia o pusata fai male au angelu ilunga ai popone no cho ona o inana
tua imanu Sau fungala upele Sau masina ipuva imanu Se inu ane ai Sama olenu All I hear is Radio Samoa Radio Samoa Radio Samoa Tasilima iwa tolu amo Radio Samoa Tasilima iwa kolu amo Na lava lo kilia lava tātou ilunga o le ala tele na pau lava le vaenga o lo faisi poloka I le taimi le nei. Le vaenga le Princess Street anga I atu I Mount Wellington Highway on the northbound ona o le whaalawelawe ta au ta avale lea sa tula I mai I se taimi le I mamau atu. Nisi o vaenga umalava o tātou wala te tele ma motorways I o le nā lava o lo o kilia lava tātou I le taimi le nei o le tae au. O le lipo tele nā mo tātou ave ta avale. Tauina ia manuia tele lau whainga malanga I le nei fo I taimi o le tae au. Wato se full 5 minute I ona tāleo le tūlai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te whawhela I whai tatu atunu, mai tatu Paul Kalame o le areto le ola mo oe le aso le nei. O tusi ke nese lua, al whai upule se furu valu, ea e masani lava na whai tawina mene o whapuiponga, e whapea. Ua whetelai mai fo I le atua, e le lei o na tō tasi o le tangata, au te whaia so na whesoasoani e te tau maia. A le upula mo oe, le aso le nei whapea, o le whesili, ea I mea o unungali, whapea. Oa mai le lua whaaipoiponga. Ia, oa mai le lua unungali. Wa ilo le whaaipoiponga, o le tūwhatasi o le tane ma le whawhine, le iai le lua unungali. O le whina ngalo, o le mea na whanau mai I le whina ngalo o le atua. Mea ngai lenga ka ua o le whaaipoiponga e pa ia. Onga o le mafutanga na tupua I le whina ngalo pa ia o le atua. O lua whaila, po la ko inga ungali o iai lua fai poiponga o iai o lua fo o le fina ngalo le tua na mafuai a tonu o nisi o ungali fa ngolongo mai nei aso o enjoy le fai ngamalanga o fia tausanga o le lua ungali lo enjoy le lua mafutanga pa no nisi fo I ungali te manatu ia o manatu I fo ila o siria I long ke ungali fo yo fe ngai ma fai fa fitau ngisi wa fa be mai se wa o fiu lo ko ru ya ngisi fa be mai ya o se lo filfilinga al fa fingere ma pe va pe o se lo filfilinga ya ka ma lo le making of akilo il me ma ne o ma ya a fai o ai se tu langa fa be na a ua koia singa se loi singa mango le ma we lu ngari umalo kapelo ole upu fa malo singa I mo o le fai poiponga po le urungali le lua a inga lenga fai ele ona ua ato tangata o kanga kai fai poi ele fa pe wala e fai poi por kanga ele po va fine le o e mangaku ola perfect ba ko working ele se la pasen le ai o le fa poiponga le o fina ngalo ngale tua o le fa poiponga ku fa ka sia ile tane ma le fa fine ia ke o ke fa inga fa pe na tu fa ta sia ele tua ina ia ato ai le tangata rongo winga e sau le kange e le akoa e sau foi fa fine e le akoa foi alala le me fai fa poipong e le olo va aila fa pe expect o le kinge le leile ki ruongof por kamare leile ki ruongof ale me ki fai mengir fa poipong ke le fa poipong of ki fai o la tala foi le fai ia expect o lua e le ako ko mo lua alala le winga fa poipong e o mai ngofo fa tasi inga ia fesoasoangi le tasi I le tasi.
e fausia e lesi le akokoa le o langa o lesi le akokoa o mea vai ai lesi e fesoasoagi ai lesi o mea vai ai lesi e fesoasoagi o ga mau ai lea o le faapoipoga sua malie ma manaia kusa lava po a faafikauli e keru aui ai so o le mea la vaega tāuaga i moʻomia i le faapoipoga e lastai ia le lua aiga po le lua faapoipoga mea muamua e moʻomia le mea lea o le ono saʻi ia makuaʻi lava le pusaʻoga saʻi ia ogo saʻi le isi tagata i le isi tagata me lona lua aua le manatu faapito me le o le selfishness ave ese le manatu faapito i le makuaʻi pe e ia gao oe lelei ou lagoga e uika lou koʻolua uika le mea lea ua lelelei la ia e mafaufau foʻi lou toʻalua ma lagona lelei o lou toʻalua ma le mea lona tolu le mea sili lea na tāua faamagalo pe asesē laisi ke loa a leai se loto faamagalo i le vao le ulugali i lē lasi le ulugali ua foʻi e lē akoakoa uma i laʻua ma le mea la mulimuli tāua lava e te lua moʻomia iesu i le lua ulugali ke loa la o iesu o ina fe mai e atoa ai magakua o fe o le tane le atoa o le fafine le atoa o mai le ua ngofo soasoagi lesi le le ako lesi a o le kisili na tāua o le iai faatasi ma iesu i le lua aiga no matter po le ale le atoa le lua aiga ai ai lo ma iesu o ga akoa lea o le lua aiga remember le tala foi le solomona foi mai o le maia foi mai sili le toʻalua i le toʻatasi ia sauma mafuaga ae alualu e koe foi mai e o le maia sautuatolu e malosi e ala le mea sa kau faapea le maia saukualua e malosi e foi mai o le maia sautuatolu makua le aiga le tautala o loo tautala i le atua o le tane ma le fafigi e sili laloga malosi o se faapoipoga faapena so le upu mo oe le aso legei koe siaki le mafutaga po o iai iesu i le lua ulugalii le atua faafetai faamanuia i so o se aiga i so o se ulugalii o kaukekea fesoasoani le agaga o lauafio iā te i laʻua amen. Mua fale i moana, tua fale
semmoinen pese loi matsalle fia ina ua toi tolumana afa minuto lo jora tale ole tulai fitule se luo se fulmane valua matti wa tatu ja ipu ani mena tupu ina ja se sanga papa So sanga ta siva ta si fitu ia ole aso lea na ulu fale ai se ta maitai positi na fo I Amerika I to tonu ole ami lea sa ia fa pena fo I ona ia ulu wai au wai fo I se tasi o taua mai le va ole malo tele fo I o Great Britain ile na taimi mua ile tau sanga e tasi iva tolu o ia ole aso fa nau fo I lea o se tasi e lawi loa foi American Psycho o ia o lona suafa o Jerome Isaac Friedman o ia o se tangata lawi loa sa ia whapena foi o na whaia nisi o tūlanga taulea o onga I le mata upu lea foi o le physics I le tausanga e tasi iwa tolu iwa ia o le tausanga le na whaa mutal inai le tasi o taua tele lava foi sa whapena ona I to tonu o le atunu ule nei o Spanish sa ta ua o le Spanish Civil War ma o nisi na o vainga I mena tupule nei aso I tausanga o mawai. This is ASB Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASB, celebrating 50 years of ASB Polyfest. Le Taiping, whabitomora vai aso mai le aso loa se fulwha e o le tolu se furua mati. Whaongala VIP kare whatawai celery le nao le whase fulmara iwa sere. Me leni whata ala iwa se fulmara iwa sere. Le aisau VIP card, susu mai apala aisau card, a wafa manianga maoloa mauafua. Le Taiping, loa se lau mara tolu Lincoln Road, Henderson. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. In this update, the government's being accused of starving the health system as Auckland Hospital disestablishes hospital supporter roles. Hospital supporter functions include guiding visitors and patients, assisting health staff and performing admin tasks. A2 Director Matt Danaher condemns the decision, saying it reflects the government's approach of cutting areas it thinks people won't notice. He says health staff are overstretched and can't pick up any extra workload. What will happen is stuff that needs to be done won't get done, or won't get done in the time or to the quality that it needs to be done because there aren't enough people to do it. Calls for the Privacy Commissioner to investigate an IT breach at Health New Zealand. Health New Zealand's confirmed information on current and former staff in Capital and Coast, Hutt Valley and Wairarapa was accessed without authorisation late last year. It says sensitive personal and health and safety information was accessed, but patient information wasn't affected.
Sympathy, but also understanding behind job cuts in the public service. Latest Public Service Commission data shows the core workforce reduced by 4% in the year to December 2024. Public Service Minister Judith Collins says it's expected the cuts will save $800 million over 2 years. Former Associate Finance Minister Sir Lockwood Smith says while he feels for those losing jobs, the increased numbers have been eye-watering. You've got this problem of a massive growth in what people loosely call the bureaucracy that's standing in the way of our economic performance and creating sustainable jobs across the economy. The world's oldest gecko have been found off the coast of North Canterbury. Two of the reptiles living on the predator-free Motunau Island are thought to be around 60 and 64 years old, surpassing the old record of 53. They were first discovered in the 60s by late hepatologist Tony Whitaker. That's news. In sport, Liam Lawson has officially been demoted from the Red Bull Formula One team. He lasted 2 Grand Prix before management decided to replace him with Japanese driver Yuki Tsunoda for his home event next weekend at Suzuka. To New Zealand golfers in action, Ryan Fox is tied for 12th in the opening round of the latest PGA Tour event in Houston. He's 2 under par through 13 holes, 4 strokes off the on-course lead. Daniel Hillier has carded a 4 over par 76 to sit in a share of 92nd at the European Tours tournament in New Delhi, 8 shots off the pace. And Lydia Ko is tied for 30th at 1 under par through 10 holes at the LPGA's Tour event in Arizona, 4 strokes off the lead. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Lo solonga de late telo nisio vaenga o la tele se ivangana vaenga ia George Bolt Memorial Drive on State Highway Luasulu A southbound maita watu faila fo isima mafa o le traffic ang yatu ile malai valele ia male latala tatu Tom Pease Drive intersection ile taimile nei fa pena fo ile vaenga le na anga e my Kirkbridge Road ia lo faisi pisi ile taimile nei we're on State Highway Luasulu fo southbound o lo o mafa lava fo ile traffic ang yatu Puinui Road on ramp ile taimile nei takanini on the southbound lo mai tau watu ia o le na fo iwa ia nei vaenga nei poloka mai na le vale na papkura anga ia nei takanini interchange fa pena fo I male anga ia tule na anga I Drury Pakuranga Highway eastbound and westbound o lo mamafa fo I le taimile nei anga ia tu Panmure ia male vaenga le na Reeves Road eastbound o lo mai tau watu o lo o slow down tatou le lata atu le na le intersection le na e lata lata ani Pakuranga Plaza on the north go northbound and southbound o lo mai tau watu le taimile nei o le na lava fo I wa mata na slow down tatou lata lata atu le near North Coast off ramp I le taimi le nei o le tae au fa pena fo I mai le vaenga le na le anga ia tu le Harbour Bridge ia male anga ia tu le Auckland CBD nisi na vaenga le wa mata lava fo ia ona pisi mai le taimi le nei o le tae au ta vale au le lo lunga wal tele na o saunga le mu ma le leita to le nei taimi tae manu ia tele ta vale lau fainga malanga ina o fami nu te ali tu lai fitu na lo fa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wal suia ngila o le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ma lola wala se fo manuia le tino fa time mo le fata se mai le porkalame malo le tai out with some more ne vango le tai out va ingala tamale nei I le tala o le tau tatu amata mai Samoa e le nei time o le tai out fo o lo te va ia tu lo se fulma le lo I le mafa fana le e Samoa e le nei vai ngole tai au fau o winga le tunu le sola fa sono langi de nei le tau ele temi po o timo e niso vai ngo Samoa e faina o le maulunga le vevela le tonu sumal tasi degrees Celsius ya los fuli mai lona maulalo ya e lo te mau fo na maulalo tatu tana langa Samoa mo le fionga ngan mana tu mo ba tanga vai tipi tanga vai le sur radio Samoa pia ya la fai fo na maulalo le fa lo te leino niso vai ngo Samoa ya mana tanga le tau lo ele tunu nei fo I tai au fau ya se mai le talo le tau I New Zealand nei fatalo fai pa angal tata pakalame so se vaenga o le motu I saute e le nei vaenga o le tai amahalo la versi fo manuia o manu o le fa solo ina awa pa o timuni so taimi se fulfitu manu ona malo lu o Queenstown o lo te va atu langi le tau le so se fulu iva malu ona malo o le e fa mawina
Mole nei fo yas forile wana kala lang de lele tau mo to e le yaso Nelson fasora na awa lang de lele fo de tau e ni so time nei yaso pa una wanga fasora tu na fia na nei los fulu mo rungan ma fana mo Nelson e le so Dunedin la fasora na awa pa timo ni so time is fo ivan mo rungan ma no le ea male ayo fungala au Clarissa Kadai good morning malo si fo mo ni fasora na awa pa timo lang le lei fo initial time la wauli ana nei se football balon mo runga dan fa no yang ia le malu le mo ta toi kareste tele so baba ya tu le mo tu ma tu pito lunga mo tu ma tu kai taia fa so na awa po timu initial time los futuro mo runga ma fa mo wina mo nei fo ya so il la mo Wellington alo se fo mo via pa ngal tara kalame il la bola fa so po timu lang le lei ile awa uli mana fia na nei angi Maria Masavini mai sautes furu ivan mo nunga maru e mo to ile nei fo yaso fa sonon lang nei tau tauranga fa sonon awa pa timo ni so baeng o taupo rotorua lang nei tau mo to fa sonon awa le fia na nei ile tele baeng o Palmerston North la fa sonon pa timo ini so temi lang nei fo ini so baeng o Palmerston North New Plymouth awa pa timo mo to lang nei le fia na nei fasolonang de Daily Town Napier, Masterton, la fasolon awa pa o timu lang de Leifo, e le fia na nei, e le tira vai ngo Hastings, la lang de Daily Town Gisborne, la lang de Leifo de Town mo to kirikiri do, maloa o le sifium ka makau kia la lo sifile yengi, fasolon awa po fo de tai hao, pa o timu, e ni so taimi mo to los fo ni mal mo ngol pe vela fa mo wina mo kirikiri lo e le so. Se mai talo tau ile no whanga whasalanga Radio Samoa tama ki makau rose for fitolo ile manual era ni vanga o tai hao o le hapong sa mako i ngi kemur kai au fo ai e tu mawing o tau le soi awa olang de late ile tele vanga o ki lani los for tolo morunga ma fana fa mawina mo tama ki makau ro de so tai hao pe audio le a fasalanga awa olang de late il tira vai ngo au ki lani fa solo lang de leina so sa sunga fua ya mona sunga fua no ba se fo mangai fo lam kango apelila lang de lei au ola so lulu ya pa utimu la stof na va ya solo mana ya o fa mamonga ya la vai tau nei taimi o le tai au le tunu o la lampa pa au ni sio vai ngor kelope e le tunu ngor mo ni man tau mo tau ile nei se fo tato o ya wa lore to on Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo maliu fai ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la ve apa line lo pacificfinance.co.nz pe bala aule over se lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa no nonga tupe ile ba le lima se lau tala male lo se furu ha fetala e lo minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu la fa tali se tali e ai inga fa bitoa pala aulo le Pacific Finance Limited ile over se lau fitu fa lua fitu over se lau fitu fa lua fitu Malo fa tele to lo fa fonga nga mala mai mo mai nei temple tai au o iwa o te aile to la fitu le te milna ma to nei au kilani ma New Zealand langa ma to New Zealand e lua main islands o ma to masauki ma South Island ai kukusa ma ko kaimi e le fa pe se kaimi le la ba nga la lo se ma ko kaimi le kukusa ma ko ya nga isi fo ia so e maruru kiri le lo ya ma nga pe ma ko ngi au kilani yo se foi kaimi o ko arki ona le lo ya la e vai va ma ko ngi le fo nga wa ki mo fo isi kaimi ya wa e ala fa na fa la utala le na ta o te lo Australia Ska ke o ma Australia se mala ko kai ia va pena foi America e ma te lo isi ko ke lo la ya ma ko la ngi usida ka sa ma ko kai mi ko uma ya la ko si uma ya ma ko pe sa te a pe si fo pe ma tu ka sa tai ngala ya the late fa malo fa taile mai mo mai na tino iso se vai ngore ke lope e le tana po kalame e o tau rungo le tana po kalame nei vai aso langa le o aso fa ile mako ya so kofi la o ko ya o sa i mai sa lo ingis po kalame ro wiki ne ko ke mai mo mai ai ya o le manuar kaya ya le ka ko ya ile ya wala for fa ka fiki ai ya o fie foi tamo matei ni la mai lo wiki ya vai ska ko ki manga ni kaya vai ska ko ti mana ni kaya ya aso fa lai Hello, it's about Ula les fa popola. Ki ko Samoa. Malas falaile. Oh yeah. Yo. Ngalo ia ile les mo.
Mga yala le sa papo pe ko fa mula kiki alal piko la lo ka masasa o alal ka. Solo kalangoa mai ngai le mu o le piko la lo le sa ai o ka manga e fi ka ko samo. Kung wala le sa nga faya o mo piko la le ulo ya solo piko lunga a mal mai ngala le ai ko fa le yala ka mamule pe pese ka le Mangaya ai sa ori ia le fai nga maka ko ki ole le o me ai o lo ta ma fa le tonu tatu ai le kai o male o uli ole mi ole aso fo ile e digesta ia ta ma fo ia ole upu fo le kusai e fa manu il telo ta ma ftanga le aso ako e o i for kai me ko fa ngangi ala wo se kia ia pe fa pe la ngai de ko so se me maro si ile le ka se fun mas kasi ai o solo un pua amal mas ya wala ngo fo tuanga na le se fo malo loina ele le ia le mama fo ta ma ftanga ile le o io no ne fia fita fa ma la titi na le sa oni le tino to fa ia ka ko fo la mo moi le la mo i fo la wa ma le tino ia ingo singa i po vai vela le po ia ko fa no le ka ko la nga ia e fo ia la le ma fa mo ma fa la uli ia la to fo i o fa nga venga ia manga lue ia o va nga fo la nga ma fa nga ma fa mo ia e fa la si e fa tu ina fo i wa e fa pena le la ngona pe fa penga le kingo nga ma o nga se tu lo fo pena ona ta maftanga la ngonga fia moe ia ke la nga ka inga ingi si fo nga le ngal pa moe lo ia ele o se tu langa fo ile mol so fo malo loin ia e pe ole tasina fo tuanga ma so fo malo loin so se time o mana ta ma fa le tonu tatu ai allow at least an hour or two fo ile se e fa malu le me digest le ia ta ma yang fa le singa nep ia so malo long fo le le ole o molonga ka ma fa e ka nguru lo ago so le ia le ele o ma ungi fo mai ia ona fo tuanga nei fo mai le mai le fo fa ale o aku ia ma fa la ke le aku rungo le sa mo e sira fio mai ka ko le nga fo ma le o ia va ka ro fai ia ma lo fa sa ko ki ba ngai nei tai au ole to tele o alo Pacifica ole a fia di tonno va ngai for ile va ngai le Hall of Fame Pacifica Sports Hall of Fame ma ngai so le tu sa le ole fa alo e deserve la tovia le telefone tu sanga o tu ai ne tu no me ka ka lo mana ia tele tu nga le tsa o tele na wa la wi lo fo se tata wa tu no ina ni se o tama fa na fo ia me se fo alo la tu no o lo ta alo o se tu langa mata ina fo i wai le nga tala i alo ma fa na Samoa ia le fo i o lo tanga ai fo le ia ta o fia o mai fo ia i la to o mai le Pacifica so na inu tua oi o fiti ia matonga fo i la to ia le mai ta watu ia o lo ia ingi se o tatou sa alo pe o ta alo le All Blacks ia o le vaenga le na pe o nga ia tu inga mala le foi la mai ta watu ia wa o le wa swafa o fa swafa ina fe so la i vaenga tu inga mala ia o Viliami o fa henga we ia o Willie o kangaka uma ia o lea ole fo ile tu ina la tu swafa ile Rugby Hall of Fame ia e fo la ma le fionga ia la auli sa vea Sir Michael Jones ia yes ia ma fa alongo tana un manga o la tola ia o le fo o le fa manuia ina ia e ave ala na ma ave fu fo ia Samoa ia wa o tai bi uma la ma fo ia ta wai swafa ia e ma fai la fo ia ona tangia atu wai fo ia se tatu atu no ale tulangal na e se le mana ia ta vai ia wa le pe ona ta o fo le e deserve la to ia fa alo fo ia o fo ina yo la tu swafa fa mo wine tono le Pacifica Rugby Hall of Fame levanto tu ne ya lo tamari o le tunu i me te talo ma lo au tai i fa li fe nga lo so nga fa lo ngota no manga fa ya o le Pacifica mo Pacifica e tau le manga ye mele e ya le mo Pacifica fa le tamata alo fo le talo
ai a makan kilo mai si au a makan mai lo wale lei kama ia ngā maka lea ngā kau mai lako kupe kere fwere le whakau koi kama ia ai ku ole moana Pacifica se meme which ia we e sao I mean e sao in a way ole e kolengi kama ma le leila tu ta alo i te tonu ole si manga le al moana Pacifica ia ai e titiro mai loisi au fo i o wale lei aku kama ia e pela kama le wingi tau moe folau ia leo kiki lako leo after mai e isi kalapua Australia foi lele ia a mingi aku ngei la ia o lo inga la ko kiki foi ia fa longa tana manga mal pulenga le al mar Pacific e ko korengi foi isi kama le lei fa pe which ele tulanga ele lei male lei ole lei ele lei mo tamata alo ia wa akire ku pela ofa mai isi kala ele lei la mo ia la ke le lan ko pe mau ole lei ia ole avesina mai ia o tamanga kolengi kongole right ole sio manga le ana moana Pacific ia okay no happen di auma yes ia tele lava fo tu la tu langa le tavai ia wa la ka alo ko ala fo scout so mai coaches so isi au fo le ia tama fai but esa oi ia le manatu fo ia tana umanga ona o le mo mia tato al kamale o lenga sangilang kong kala ke se ia le lu afe lu sumalono so talo sia la ia ngo foi pe ia fa umala na kong kala te ia ona fa to a fai le sana fo fuanga fo le but yes it's a wa mo le ati na el tangata to tasi lava fo ia pe a gele mai le seren le spiko le mole loyalty ia o melanga ka wang fa mo pe so la ke fa ko so la pikile sa wa iri o ke wa kon ka alo la pikima le Panthers sanga po body fa le la pikiso body fa le la pikile Panthers sanga po so los football wa okay so na neta alo le Roosters mo le Titans yeah balu pona nei ka ya le ka alo le Dolphins mo le Broncos ia pa pena for le Dragons ma le Storm Cowboys, my Raiders, all the Sharks, my Bulldogs. Okay, I don't need to go Warriors city. So, that's sa ma tu tabai. Oi, va ai fanga le Warriors. Yeah. Oh. Aso pa ia ta alo ile awa ma tu tabai. O ka alo awole le ko ka alo. Hey. Ya pange lue la sa fa mole. Oi, wala foi le unga ole Warriors la ko wia. Super Rugby, o lo tu ba ya tu ko pescano ngangi. Lo mai tu le ta alo. Ole Crusaders male o yokai o pokai. Potao lo ta o le la le ta tu ta along nei Hurricanes and Waratahs. Yeah, Brumbies and Highlanders. Ile afaleiva ia o atae ao le tatou Crusaders and Moana Pacifica ia whapena foi le Reds and Force ia tatou ta alonga lana le mai tau atu ia ile Mako Blues ele bai le Blue bai sufo whawhekai ua lei fo ingi e puki e so onga masa sa soro lunga lau le kei weekend alu iai Moana Pacifica go Moana ia le manuia alo Samoa whaanga tambo le whai ungara ne whai aso se furu mona i vau tele tulai fitu o le taurunga le mai aso le po kalamenga le Poltania think a minute pe mai whai whianga mai 5 stars kono tatu tala noi le Samoa e whianga ngana mana tu mana vau tanga vai tiki tanga vai malo la versi fu manuia whai tele whai sima nei tai au o ka la uhani o la uani pa sili o te patu saina i se apaela pi o se pisu pasili o se masi que mai piti pasina sa pasui o ni tamato mani pi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe pausa pepe ole po
Talofa lava, I'm Annie Politiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is a true story about an American president you've probably never heard of. In March 1849, President James Polk was just finishing his term as the U.S. president, and the newly elected president, Zachary Taylor, was scheduled to start his term on March 4th. But March 4th, 1849 was a Sunday, and Zachary Taylor was a very religious man, so he refused to take his oath of office on a Sunday. But according to the U.S. Constitution, President Polk could not remain in office even 1 day longer than his 4-year term. So who would be president for that 1 day? Well, the U.S. Constitution instructed that the head of the Senate would temporarily be president until the new president could take office. The head of the Senate at that time was David Atchison. So, for just those 24 hours, from noon March 4th until noon March 5th, 1849, David Atchison was the legal president of the United States, and the American president you've probably never heard of. But that's not the end of the story. You see, President Polk's last week in office was a very busy one. Senator David Atchison did not miss 1 day of work. Neither did he miss all the farewell celebrations and parties for President Polk. So when Senator Atchison finally went to sleep late on Saturday night, March 3rd, he was so completely tired, he told his landlady not to wake him up for any reason at all. So she faithfully followed his instructions not to wake him up, not even in time for him to publicly take office as the president. In fact, Senator Atchison was so tired, he slept all day Sunday and on through noon Monday, March 5th. David Atchison, President of the United States, actually slept through his entire term of office. Quite amazing, eh? But you know, some of us can almost sleep through our life. Not physically, of course, but we can sort of sleepwalk through life by just going through the motions of surviving from 1 day to the next, even though we each are made to make a difference in the world. So today, why not ask Jesus to daily take control of your life? He'll give you purpose and power, so you won't have to sleepwalk through 1 more day of your life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Lo sumal follow tele July 5 tole to toba ore with sa mo se fulu lima va tolo amo na tasha fa des mai le fionga alo li le fionga ngal man tu mo ba tanga va tipi tanga va ya ole suel ta to really sa mo e lan to mai ta to ngal wenga sa mo follow tele nei va nga fo ya wal fa fo mai no le ta ya Patalo fatu la wa fionga ngal malmana malo tawa tai malo fo lon sa le nei va ya so I forman we Se ko man via te o te sala malo le uso ia patalo fa ko so ata mai patalo for tato tulo malo se fu malo fa fatai malo se fu man via fa malo foi fa fatai le to mai ta to ngal wenga nge u ka ko wo ile aso singo fi ai la fa ngar wenga ngi ba ke yas fa ile le ngalo mana se I amai so fi ngalo le na ma weli poti olof so swani se tasio kalesia ile vai nga fa o fai el fast or sistek ela to fa ngolo wat fo le olo tu sili ni si I mean po la ta fa longo ol sili pe ala nga te tau ma le le nei me o le support e kalesia I vai nga fa o fai o ke le lo po la stala ni sa mo la to le tu la fa mo le ia fa tai te vai o le wa si di mai ta pule o le fo ia le kalesia so fitu sa mo tu tota assistant o le kalesia le te roe te le on investments ia po on tu pe ni fa nga ro nga fa ia na tina te mo wa tu te ho le te so ni fa nga yo le kalesia o le la yele fa tele malo la to le I ma to le ho le
Hotel Malo Hole le Mona Lisa Hotel le I Waitele. Waitele, ia. Le lan whaatauele kalesia nei tausanga. Ele mautele. Le mautele tu. Sa lopo tausanga pea. Sa lona whaatau. O inana e no fuanga nai Hotel Manole ke iloa le sa whaatino e fua idea le kalesia. Mo le vang whaupwhai o whaatutu e le tusa mo utasi. O lau fasili po o sa tūlanga tāna whengai. Le fua ia le kalesia. So swani se pati whaupwhai. Po o whainu whapuki. Ia, e tele o, to tele o tangata, to fua tangata malana tali ali I tawai. Mali. Ai, le tātou te doa. E I le tūlanga hoi le, whai me whaatasi le lotu ma le pokiki. Te pea tura hone ele tauna e indi pokiki tono le whainga turanga I tālonga. E se a tālonga e se pokiki a fia I pokiki ona whapenare na lele. Whape whaila la uawa ai atua I le maulea. Ele o whaatasi se lotu ma se pokiki. Ia, o le mauna a se tōtele tātou te lo. Ai fo le maua isi. Ele fo le nā lue mawhsoaswani o le kalesia I pokiki. Awa e o pokiki po o wanga whaupwhai ia. E ngā lue I whinga whaawai fo ia e whaile malo. Mo le atina o tangata uma. Peo le si tūna ai o lau nā wawa I e mta pule koa I tupe le kalesia I le wanga whaupwhai le. E tofu al tangata malanga manatu I ai. O lalo fo le tātou whaawai. E li se vaenga o iai hore o wha o maoti mai ai. I le whea ia I le o le kalesia ma le whainga whapotiki. O lai ai o tonu ko iai le lai hui sautonga o kalesia. Sautonga nā tangata whiwhiri ai. O iala nā lotu e tāpua iai. E le hui la se ai inga whapeo ia oine I whaien tūranga whapea I wale kalesia ma se wanga whai tūranga whapoki. Au te rero, ia lasa o esi sila ita vai. Ia wao, e whailau tofi lotu. Ia wala, tailo iai o le filifilinga fo ia na whai e tai wale sia ofisili nā lenko e wakwalanga leo ofisili mai. Ia, na o le atua na sili fiele ami o tono ia mea. O le mea mana o le si vaenga na o titilo fo le lei ai. O le mea la e fōringa mai o tangata uma e o le kalesia le resistek. Ua la whaalia la tu support mo le fast. Ia po le mea ngā o kai ia ngā whaile whai ungai a vele kupe ngai o lai la tu lang langoin. Ia o isngā karo loko umo le kalesia la ele o ioi. Ai meno, le singa vaenga fo le kikilo ia le fo pita apua. E sa o e tawai o e ta o tūlanga na a o tūlanga fo I se le ni lei. E mo se le ni mai investment po a fina ho ne fa nga yo fa business. Ti tira yo tupe tangata le kalesia. Yes. O le fa nga luanga. I la ula babai. Ia pe el tato mauto a ver le kalesia so sa ni tangata ho ia di mawai vai. Exactly. Ia ma tau foi le so ni ia pe fa pe ia ni mana o fo ia tu la nga fa le yo se fuanga e le maua. E pe nale ta tiro o le road le po le pitola au le mal mita fa yo le lotu. Ia e fa ia fa te no foi le kalesia I supervision au po yo so tai wa ta sina e kalesia. O te le yo so ni tangata. Ai le fa ilonga ina fo ise. E le fa ilonga ina fo internet se kalesia e vena so Ia o le tato mo mai la ia le fisiringi o tu pele o ave I le vai no fa fa. Ia o ina le pe o lau manatu le au mai tawai. O le tūranga hoi lea o siri po o le mea la o le tupele o ave wata o mai I o tangata uma o lea e le lotu I le kalesia lea. O la tōra hangorongo I la uma le vanga whai lea. O le si vanga na tāua hoi tātou siri. Ai au ia. O le whape mai le whamatalanga I li poti e au mai le fōa I le whai. O le nganga hoi le whanga e tia fo I o whai au le whai le. Le whamtalanga I o le venga o le tupe. O le wanga whai la tau te apoina tūlanga whaale nganga. Ai ono o le ingoa le wanga whai. Okay, Ia, tu ang whapena. Ia tu fota tau ma mawhawhongo e wa e tuko I lungo sūtua biti.
ia ua fai mai ia fo o ile ngā maringai. Ngala. O koso aku i sasa e koso i sifo. O whalo aku, whalo mai. Ia la hoi sauno mai mana tō tangata fo le kalisia. Ia, o le mako wafo i langa awe whai le nganga le. Le nganga le lana whai ai. Ia le hoi e whapea mai sa whai e fo i isi wanga whapawhai. Ia, te le lopo a tolu wanga whapawhai na ai. O paulal fo ila le o avis wa fo le o mai stula ko le public fa lo i tele ya tato se ia wa fa fo se su nga tu pe ho le mo sta fa de i ho se le tio ko ni ai la fo tato tanga yo tanga to i se ka le sia ba ka ko le ko ko lo nga pe nga singa pe senga le ki ke sanga tele sanga ka le sia mo apa ni se le tio ko ni se va ko fai ai baba au tu ia lo fa tu ela foi tupe io la foi tupe o tanga lo tu ise kalisia wan bene e tauta tu ma fo lo tu ia ia wa le ia tawana tanga tu tasi o le alo avela na fo ia ia le ola tato baba ia tili na foi vanga e stream e a foi se tala no mai so fina ngana wa tele na e a wai tono fam sino fo len fam masino o le me ia masini pu e leo i tono fam masino ai a fa le kongo la masini pu e leo o fa le kongo fam mo ia ma le fa yo fa wa ni se fam sino i tono sa mo man aftai okay no o te mo le wo mo ai se fa i ngo ko leo se mata pu sa bala o mo so e wa le mafai wa fale nga bo mistrial fale nga mata ur mangalen foi fam sinonga e fam le apa solen foi fam sinonga de ona wa le ma fa mo ia mai masini e pu e ia fam tala wow o le la to fa no lo tu pe ia se peso ta inga tu langa fa le tonu le ile pe o pa ile mo si le tise ai o te mo le wa ia mo fa longo wa fa le nga ina te wo manga o se fa masino no wale mo fa mo o fa mtalanga ia sa pu ina masini wow e si people la o fa mtalanga ia fa mo te misu e mo ni mau o fasili matali alo ia matali tangata ia mo ni mau e o tangata le na fia po le victor e fa lango ia lo ia ho nei te penanga o le lato fina mo fa ai upo final submissions yo le la fa tani lo ia ta upura ia o le tala me le fa masino mo le mo fa le tonu masini ia le la wa mistrial ato ile case le la to bala au va so ko to fa tu langa sia so to ni la to amata ato ale fa masino okay ia se yo ina mo wa fa ai Now, tala na i tu langa whale tonu pe e te pso ta ingo whale tonu masini le moa o whamteranga na puaina. Ona o le whale tonu o le tisi. Ale la ua i eile a fi fo hui rea ale mtanga longa whamasino e mulu le sa tatara no ai le. I le amatanga le baia. So la ua i eile a. I au so ni la na a whale tonu mai le tisi au tu le moa mai le IPC. Ya la we le afi le na pea ya to so o to le afi na le o na le tise ma le se fa le to le o nga nga ho ia le fa machino nga ma na bi le tise e ta fi o ma pe pa okay ya tu ranga na i la fi di mai ta pu na i machine po le sorry o le fa lang mo sa mi ko le fa machino nga wa nga o le fa wa le fa mo ia wa o le tala ia e to e sairi la bio tonu on ta upule mo rianga wa le to e fa tulanga se so fu ia okay a ta wor manga ia le no fa ia ko ene le mo fa ma le a fa so le sa fa ia o le mo fa mtalanga ia ele o ia la se fa mo fa pe o le fa ia le no tonu o fa mi tonu ia le la to sairi wa le la to sairi wa le la to fa tulanga se so to bala o mai mo ba okay malo fa Lau sila fia lau a fionga ngal malmana o le ase mafu anga wala yona tau fia le tulanga foi lele o le so e whaata wina tu o povi ia po ma moe foi mai i lau whanua po o vaenga ia ale malo whaamal mole vaenga i la fumanu al malo o le vaso le sa uba wa i tulanga na wa mai se whaata runga whaata sinanga whala witit
e ta wala le fisiri mai vanga le au ba o ia e pe te le au foi la fumanu ho ile tai to tasi tua ta to te anga ia fa tau mai ia man ele ngata o man palangi popogi ia o po apo me to lo ia ma moi ma moi o le nei le tau ma fana ia le u fa ilo mai o le bo tau fa se fa no ho le to e fa teleina ia manu nei o la fuore atina e tau fa to anga la fu manual malo ia mo se si pe fo ringa mai to sanga le la ta fia no winga mistake ala la uta sanga ina ta tu fo me se ila tu fa ila fu manu mai fia fa tau ni manu ia nga itu e fa to anga ho ia tu moti e au mai tu langa le a fa o la fua ia le malo ia na tina o le uta fia Malo fa tela tatu fai ule nei tai au ngal man no le ma wo ta office tu langa le tu mau le ma ta fa mal wino fo le tu ngol fa vai se mo le lu I fa tu la fo no le palo tale fo fa tela o tu langa na ta vai si fo le sa pasia le palo ta la ule sa ide no vai tu le palo tale fo fa tela mo le o tu furuono ia o le ala sa te pena le tūlanga fōi o le ua maua o le ua umana saini lea o le malo I teutaunga ma o le wha tūlanga o le ase o fitu o le masina fō ape bila e amatai ia suinga fōia ia o le ala ua iei le lu I wha tūla whono lea o wha aulu le teitai o le vanga wha upwhai e puipuia ia tau tangata wha pena sui teitai le fesiringi ai ia le palota al fō fisalai al vanga lima su baulu fa vai la mai ele maule le tuangai ia por te tai ma si te tai o le vanga fa foi puia ia te utanga ele te bueno foi el pano tale al fonftelai ona fa pe al vanga na ia si vanga na o tu sa po tai el panota ia ona vero le fonftelai foi el panota mai do ai manu por te no se te o tau tu la fono fasino al famai ya la foi mai de si le fie na mai fil ngalo con te la ite ul mangana so tu ngana la va tu lo y si del malo en faina palota ona uia la o suyo o representative tanaka o le suyo mai de tu malo awa mo ia da titile tu mai ole o tu la fon tu mau ia mai e ko ia ni mo te le nga do na tu to tas ia ko pitala ia ta to titile ia we tu e fiti e fon fitala ia des foi pule pe se to pino ele fa vai le to pino le fon fitala la nga nga fa ko ino le fono foi pule ia to no vai nga fa foi la to na di po ina upum foi tu la fono ta to la fi mai fon fitala pe ko isi fon fitala ia ai si malo taburanga mai fai pure fi mai tu malo yo no wa finalo na la me fo fitarai no ko le palo o yo su yo tanga to le tu malo ta fu ne fai se le o le tu malo yo fi la ngolanda da ta to baba ye po la se tau no yo ia I ma fam sino Malo fa te tele la fenga ngan mana mo fa la tele no tele nei va ngai wa fa fo mai le no ala va tu la bono fa ai lo le fa fo mai sa mo au ta penanga tau lo ilo tu e tatu tala mai sa mo pe tala fa mo mo o le botania le fiore le au le malo le su fili fo le malo po kale fa so pele le tise le moto polo au le te pena nei no fo ai tu ia fi le tise fa vai te me rima le fa mo tau no mai fa un le vai fo ele ise fo ai le kale sia su fitu sa mo tu tasi le tu ina tu le vai fa foi puia ia te o tangata finalo leo le tai o le vai fa fai spela ngam tu stala ni va yaso o le fa sala I le fa pui ni matai mani tau le le fio anga le fanga li ya ma ta pule ma fo mai le fa la fo le tu le mai ya se temo le sanga du o toru pe o si le fio tatu tu wana fine la we fa sala ta fa yu nei tai au mata ai ta tu fa tu fa manu mal tau nei tai au fo le tu e lo ia fa tu anga mani la ta inga winga fa le tu tau tatu tu te vai mer tu sala ai o winga le tau mo le so o au se video le mata poru lo o fiti ai pesa mo mai au mai au mana I timu e a fiede tinu I so tendi
I le vai mo le so le freire le no tu balu mati a ono mo savai. E le tau se ia vanga na ina I timu fa auli inisio vai la. Ia o tala na tau mar pisa o mai o te pau nei pitolu. Ole peso ole power ka pisa ngai. Kawai ma te sana e wa I me ola va le fa ko ko le tu ona ko le me ki ngai da ku peso o pa. Wa nga mai foi la ko. Uso Manuel weekend fa table nei tai. Papela fo. Alo fa tu ia fa se. Vai ele mafaianga le nga mai ia menge ka chas. Ele mai pequeno, ele mafaianga le nga ka mai. Alo lei fa mne ngas fa. Awai, café fe. E ale lei o tara fa mne ngas fa no tai o fo. Le asa pia today. Ele nga. Mre agas fana ola so se fulvalu nei o mati o matala telefoni mo o tolu fitu tasi lima I matolu ole Emily On air at radiosamoa.co.nz. Ola o matala fo ile Facebook mari YouTube ro Samoa awala mana mala fo mnyanga as fana o nei tai ala fo good morning fa telon sai mai Yeah, good morning lava ya te lua te to lua ya manuia lava lua so nei tai a matango fie ya ole asole nei asa lua sumalevalu ua o aulia mai ai le lima sumalevalu o tasanga oi se vai fafai ala fo o mi ia wa ola wa so soi fuangi I oi ola wa so fanga nge oi ka fe ya la fo wali ma se fu va do ka sang engale lima va wala va singa lima va Manuela wa se fu ala fo le la ma fa pesa con ta chef Manuela wa sbana e kere ka fa mu ga ni media Yo it's a vai ta fa manianga I lunga tato email fa maniang mo mai Lani Mika fonga vai O le alanga fia ma le inga o le whaamanui le tua ona o lana tausinga ma lona alofa tunoa ua mawai oe le tina nei tausanga e tele ua e o la mai ai. O au ngaluenga le lei e le mawhai ona tineia ma ngalo yo mātou loto o lea mātou te pepese i pea le pese le whai salamo o tā vita lo wanga ngai whaamanu atu ia ia Yehova o mea mo fōi e te toni a te au ia whaamanu I lona suafa pa ia. Aua fōi nei ngalo se mea tasi o ana mea alofa mam o le mātou te talo ia toe whaopopo i le atua nisi tausanga ma nisi aso mo oe alofa anga i le mawai mai si au whanau. Florence, Tali Itama, Leilani ma Michael, Rara ai whaasili sili ai alofa anga o wai ia masavea. O le whaamanianga lale na e mo mua leoa, Freton Kaisara tu inga mala. Leisi o tātou whaamanianga, ia o le whaamanianga lale nei mo o loo whaapea. Whaamanianga mo Melele Malu. Happy 85th birthday to our mum and nana Melele Malu. Manuela aso whanau our tina. Whaamanuela atua I lo aso soifua. We will all celebrate together in Samoa. Ia o alo whaanga na o children and grandchildren and great-grandchildren. Ia Manuela aso soifua. Leise tato whaamanuianga fo e mai a Elia family e mo aso mua. Whaapea mata le vai ela. Manuia lo valu se fulu whātau sanga dad aso mua whaapea mata le vai Elia. Mai le nuupa I o sale lolonga sa mata maiva. Vi ia le tua o na ua ia taitaina mai lo soifua I nei tau sanga I tele. Ua na ia whaamanuia I nai oe. Ma lo le onu sa I au tiute wha o of sosoani o le kalesia I le tele o tau sanga. Se I o le aso sa whaatau atu sau sais tu. Ui lava o lo o whaasa mai e fo mai. Ai whaipea se tātou se tasi ia ma mo le fianga. O lo whaanga e le mawai mo o e dad ma ia mam Elisabetha ma le ainga atoa. Mai sai lau pele lau wii whaamau o
Pule Elizabeth Elia Vaitoe. We love you, Dad. Ia manuia tele le aso soifua. Lunga lao la tātou apio fōlinga, lo iei fōi lale whaamanianga mai a Sina Crows. Whaamanianga mo le aso whanau o Anderson Fulu, ane e ato ailo na ono tau sanga. Ia whaamania le atua i ate oe, mawani si tau sanga si tele tātou te mafutai. Love you from all your families around the world, especially from your loving grandparents and your mum and dad. Love you, baby, and God bless. Tatou whaamanianga mai a sa tali whaau-tauta. Alo whaanga ma whaamanianga la soifua si o anko po o le susunga le awao ia asomua ma te le vaio sa le lolonga po o mangele. Le aso le nei wa ato iai lo valu se fulu whātau sanga o lo soifua. Whafo i le vi inga i le atua we au lia nei tau sanga e tele. Lo whale atua ma whaau popo nisi aso manisi tau sanga se tele mo oe. Wale tau singa o ainga nuu ma e ka le sia. Alofa tele atu ma ua ma le whanau. Mo oe sa tali mangalo whaau-tauta. Mai a langa uputamuli, soifua manu e tawai, o le tai au. Okay, sorry, I thought it was... Yeah. Oh, yeah. Ona whakara whamai oi Perth, Yeah. Skadi, se koe kua kare kōru wawe au kālo whae. Upu mālo ale o sai kua kō ala papofo. Le kai au. E pia kako whamu ia nganga, Ia tawai. Oh, isen Ia, kua le listen na, mālo. I knew you symbol it. Aku pe whae mo bodi. Ala fau, manu ia la waso e fuan ngai aso. Ioi. Ole nei, ha maru lo aku lang o pese foi al se dengi ni fai a o. Ale la pese aku le fionga le sa la ni alo. Yes. E fa manu ia toi a lo waso e fuan. Ia ma so se fuan uma la ku. Ia viele tu fa popo ne tau sanga lo tu se fuan. Manu ia ko was fanga. As falai le al sum sum. Ole pese le mo to. Happy birthday. La Samoa le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai. Samoa o le penina o te fia fia i ai. O solela susulu mai ma o mana tua ai. La Samoa le nuu o te nofo ai. E wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai.
Samoa, Matsalasi. Angi mai se matangi, e mamoli atuani. No ua lo faina Samoa, Matsalasi. Angi mai se matangi, e mamoli atuani. Sole, eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Leis fala vlavitau ta vale fo i le mamau tele atu le vaingala State Highway 1 northbound near Green Lane i le taimi le nei o le nalalo i nei poloka mai le vale na Ellerslie to New Market i le taimi le nei fa pena fo i malunga o tato Great South Road lo faisi poloka le taimi le nei State Highways Fuma Leono o lo opisi lava tato westbound City to Lincoln Road i o fai lava si mamafa o le traffic o lo iei fo i mapoloka la tato le Great North Road and Waterview te arate te Westgate mai tawa te fo i le taimi le nei o le na o iei tato delays Royal Road exit o i le eastbound mai Lincoln Road anga i atu le taulanga i o faisi mamafa mai fo i le traffic Waterview and St. Luke's i le taimi le nei Newtown Road on ramp to the CBD o lo faisi pisi i le taimi le nei mamafa le traffic Hill Road Eden Terrace o lo faapena fo i le mai tawatu Newtown Road o lo pisi fo i tato le taimi le nei anga i atu fo i le vaenga le na karanga Happy Road off ramp mo tato o lo anga i mai malai valele anga i atu i le taulanga fa anga ina State Highway Lewis Fulu and Route 12 northbound o lo matua faila fo i pisi slow i le taimi le nei mai fo i le atatu Puinui Road ia male anga i atu Waterview Tano o lo faisi pisi le taimi le nei mai manu kau tu te aratu i le whaongaino State Highway Suma Leono mal State Highway 1 northbound o lo mamafa le traffic mai manu kau anga i atu i Green Lane Ellerslie Panmure o lo pisi fo i le taimi le nei westbound o lo Feololo mai tatou nai Waterview to te aratu le taimi le nei se evanga na fo i le tatou merging le nai Lincoln Road nisi na vaenga lo mai tau watu lunga le tatou awala lau papa fai fo isi pisi o tatou i le taimi le nei fa au tauta ave ta vale ia au e whenga email fa fo ina lo sa nei taimi o tau wato e una minuta mtale o le tu lai valu Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa i le o lua tasi, tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Le Taiping, whabitomo wa yaso mai le aso 2 e o le 3 mati. Whaongala VIP kare whatawai celery le nao le whase fulmariva sene. Me leni whata la iwa se fulmariva sene. Le aisau VIP card, susuma ya pala aisau card, a wafa manianga maoloa maua fua. Le Taiping, lua se lau maritolu Lincoln Road, Henderson. Ta alofa Samoa. I mawhai na fisosoani atu Dr. Jen pe a whai te a fiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli, wha alusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso.
Ma wa fo i le kulimi fulunifo mo ni fo tinga. Ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fesoasoani lo soifua maloloina. A fio ane loa eva ai Dr. Chen. I le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Tolu mino tolu talo leo le tu live balu ta tu tala mai sa mo le tolu fo na tala mai sa mo ne va so pe tala balu le ta nei malo fa tai de tunu lau fa fonga anga ia malau mai mo mai nei tai mo tai au fa mo mo fa ska ko pikir kai au malo nei ma tu on sa nei va ya so ato se malo fa fitai pa fe o le titi fai tamale o matua te penai nei whanau. Manui e fo i leo la toa o ngā mona mana. Ia la fo i le wha mana tu pēa, matu ala lo pēa. Ia mako i kuia ko pēra kako pokala me i le tai au, me le tai au. A wange i wha vai vai kako makua wha mora mora. Te penai nei whanau e taurunga ne vai aso. Malolos. Malo lava. Ia le le, masi whai wha mana stino. La wharka wha mana ski ngor kai au. Ia ai le solal whai au ngā makako. E umalo fa mala stino so mal tau lungo tala mai sa mo nei foi vai aso ia lele ngar bako Bali Kiki vai rumah. Sakali. Naya, mana betutoni. Fafo. Kenang makasih kong. Unga ibay pa po awoy kafiolay. Manuel na weekend. Soy puaya. Malo, soy fua. Ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivetolu amo. Se kia Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Talafo mai Samoa ya su taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofo e lo tātou matunu o le tauarunga o le ngā ruenga o le nei vā yaso. Usi mai alau whaafonga. O le watau nu le whaamsinonga māua lunga le na whaai unga e whaasala le whale pui pui. Le toa se fulutasi o tamatane o le nu o le whanga o li. E au fiaini mataima ni tau le lea. Ina o wha maoni o lātou mōrianga o le awe wha malosi leo se matai o le fiuanga. E au noa ma se malienga o lea tangata. O isi foi o i lātou ia e toa se fulutasi ua whaia e ele wha asalanga wha whale pui pui. Ina o wha maoni o lātou mōrianga wha au popo o le wha o lima. O le stofi le vai asune ina au mai ei lea wha ai unga. A le fionga i le wha amasino o le wha amasino nga māwalunga. Le sunga li a tau o le Sir Darrell Clark. Ina ua maea o na sue nisi o vaenga o tō laulanga leo leo.
Na te ena I lātou ua whaasalaina nei. Na tāwhia uma I lātou le vai ngā leo leo. Talu mai le masina o te sema o le tausanga umawae, e whaatari ai le whaai unga I se whaasalanga. O le tongi sala la ua taunu I ai le whaamsinonga e se le umi o tausanga ma masina ua whaasala ai I lātou. I le soli tūla whono le ave whaamalosi o se tangata, e unoa ma se loto mali o lea tangata. O le mana no wata, e lua tausanga valu masina I le whalipuipui. O va ele I o sia reo poamo, ma tau tiaka, e ta I lua tausanga ma masina I 5. O ofisa Stefano, e lua tausanga tolu masina le whaasalanga I le whalipuipui, I le soli tūla whono lava leo le ave whaamalosi o se tangata, ai lua masina ua whalipuipui ai le morianga o le whao 5. O vaa alai, lua tausanga ma le masina e tasi, I le ave whaamalosi o se tangata, ai lua masina I le whao 5. O le mana pene ma whaavevela lale, po o tuua lale, e tasi le tausanga ma masina iwa, I le soli tūla whono le ave whaamalosi o se tangata, ai lua masina I whalipuipui I le whao 5. O a minga langa aia, e tasi le tausanga ma masina iwa, I le soli tūla whono le ave whaamalosi o se tangata, tō masi Samuelu, e se furu ono masina lo na whaasalanga, I le soli tūla whono le valea. Masala pō wii ma toe mango la salo, e tai fitu masina I le whalipuipui. O whaasalanga ua iei ma masina whao popo I le morianga o le whao 5, o le aturi whaatasi. Mai manino mai le whaasalanga le whaamsinonga, o le a ese teimia mai ai ma mangaloa I tua I lātou. O se temo le tausanga I lua olua tolu I le whanga o lii, na tūlai mai iei le soli tūla whono ua molia ma whaamaonia, whaasanga ia I lātou nei e to asfutasi. Lea na sai iei 5 ma vai o se matai, tu iei lea o se la au o le amo, a esa e I le ai. E mafua lea tūlanga ono o se whaai unga a li ma whaipule. O se whaai unga e peo na whaai loa I whaamaumau leo leo, na mafua ono o se ngai o inga ale matai na whaia iei le ngai o inga, ona o ni tala malolosi na ia lafo I matai o le nuu, ma le fesoa swani, o le ti a kono o le ekalesia katoliko I le whanga o li. O le au te lenga o le whaai unga le whaamsinonga, e le ai se isi I lunga e o le tūla whono, ma o pūlenga ma malu ali ma whaipule, e te tau uno lātou whaaloalo ma usitai I le tūla whono. Sa tau ma whaiatu nisio I lātou o whaasalaina, e tō tuturi ma whaia se whaato e senga I te tonu o le potu whaamasino. Pei tai sa le talia, o le saunanga fo I le whaamasino, o le whaaiunga wa taunu I ai, e le mawhai o na toe suia. E fitu su 5 tausanga le tangata pito matua I lātou o Novosala, so ane ai le matua e ono sfuru vadu tausanga, o le ono sfuru, 5 sfuru 5, tolu sfuru tasi, 2 sfuru ono, ma le 2 sfuru tausanga le matua. E le eise fōa I tūpena whaia le kāle siaso fitu sa motu to tasi, po le sistek, I le vanga wha upu whaia pui pui ai a te tau tangata. O le whingalo leo le te tai o le pāti wha upu whai, le sunga atu I le epa lupe sori aisa I lele maria le ngaoi, I le whailoa inga matu sitala I le vaya sonei, e mafua no se fōa I le kāle siaso fitu sa motu to tasi, sa tau awai le lua se lau afe tā la, mo le vaenga wha upu whai, o le wha atua I le atua sa mo o tasi. O wha li ai se sui o le kāle sia le whai o lea fōai, e iai fo isi pāti wha upu whai lo tātu o tunu, sa ave iai a lātou fōai. Ai o le li ponti le vaenga wha asara lau o le talamua, o lo o wha ilo ai le sunga I le whai au I a pasta ala I moana wili papu, na lātou whai a fo ini fōai, mo le vaenga wha upu whai, e pui pui ai a te tau tangata. E le uta upu tas, si tas on sa fasalo falo teman. Tu fanga tu pe lo se lo afecta la avere si e cale si le asfitu. E la ultima la tu ma. E fa che u può fiare e la le fo si patti la tu so. Perché dei mo poi patti della via. Preferisco mai farlo vedere e avere meglio però le male come il patti buono e le vuole il meglio però le ha peccato le parisi poi il patti allora
le paki le paki al vai ma le wa le o paki sa kawa ka fa mi wa lo ina lo ye su ka me ina ba ku ire ma ku ba ba o sa kawa fa lo que le fue la vuelo de la el pico le ka lo que ya la total Le taitai o le tuangai ma le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau o tangata, sunga atu i la e palupe soli ai sa i lele maria le ngaoi. A o wha au wai o na wha so le au au nanga le tise, i vaenga e se o le motu o upolu. Wa wha i loa le wha laptonga le malosi tau e le tise ata o ngā luenga o tapena ai, se no fuanga o le a wha mautu ai afi e le tise lima, o le a wha o ngā wha vai teimi, ina ia feso swani le mawaina o lea au unanga ma tau mawai se toa file mu. I loto o tangata i le wha le tonu, ua alu ma pe ai ma motu sia le tise, ai sa le masani ai. O ia afi ua wha moe moe tau nu i Samoa, i le asto na i o le vai asa fau, le aso lima leo a perila. O le wha o ngai o ia afi e le tise, o iei le fuafuanga i toe wha fo i le company o le Agrego New Zealand, pe a mai a wha pipi i afi fau e lua, leo le atau nu i Samoa e le masino o kuso. E uina lango mia la ngona o le tele ma whain joina, le tūlanga wha le tonu ua iei neide au au nanga tau e le tise le motu o ponu. Ai o lo to tele fo i o lo whaafitea, le au whai ngā luenga le wha lapitonga le malosi tau e le tise, ono o lo mori mawina le ngā lulue ma le le wha longolongo ti ngā, e tali atu le tautonga fitia leo wha le tonu, wa fiai le motu o polu, ono o le motu sia o le tise. O le masino iuni o le tausanga nei a atoa i aile tolu se fulu tausanga, o le whainga pa anga wha wao māloa Samoa, ma le atunu o Portukale, o se mālo i le tu i saute i Sisifo Europa, a etua oi ma le atunu o se Pania, ma etu lata i le vasa a Talani, po le Atlantic Ocean. O le vaina sona ina wheiroa i atua i le fionga i le awa malu o le tātu malo, le sui whiriwhiri a fōu o le malo mo Samoa, o le aia tau veina le tofi ampasa. Sa tau au ai o na tusi tau o loa o lo na tōwhinga, mai wha mautu o ia i Canberra, le lau mua le malo o Australia. Whalia le sui fōu o le malo o Ampasa Antonio Moniz, o le tāua so tanga o Samoa molo nā tunuu, ona o le ngālulu e whaatasi i Porokalame tau i suinga o le tau, o Porokalame o le whaasao atu vasa po Ocean Conservation, whaapea le langolango atu i Porokalame o le ati nai. Sanga lue Antonio i ofisa o na malo i nisi o tunu Europa, e pe o siamani, a o le whiriwhiria e vea masui o le malo Portukale, mo Samoa. Manuia tere le wha ingo le vai aso i tio tātu utano, tālu so i fuafo i le nā vai aso fauto e wha awau le nei ngā luenga, manuia le nei aso i fuafuanga ma ngā luenga, so i fua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pela o li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O le vai gala tamale nei lunga la wala i le nei te manatai ao. Mawai atu, not too bad. And na paua nei vai ngā le polo ka nei te manatai ao. A whapeo le te lunga o le State Highway 1 City Bound. Polo ka lana ba Druin Papakura. E pasi mai lo Papakura. La e ma nei a skama i pisi la i kiki ale ba o te kanini manarewa a e leo polo ka. Flow li leia leo le traffic. Kwa koe polo ia pe pasi atu i High Brook nga i Tip Top Quarter Mount Wellington on-ramp. Pasi lo fo i Mount Wellington on-ramp, flow li leia. Se pa ia lawal taulanga o kirani. Ai, seki sone, maanga ia. Tātolo o malanga mai Sisifo. I le sifuru ono, City Bound. La foi flow li leia mal terminal tai afko a po loka. I le pasi atu Rosebank nga i Point Chevelia. Ia male off mai le tano i le highway lo se fulu fa solo kwa ia kai Western Springs pa na ba ngale polo ka nei temla ta ala flow le ia na ma ngai ka minga ka yao pa pena foi tato lo malanga i lungo le highway lo se fulu la mana ia pasi mai le tano i Point Chevelia fa solo mai Mayoro Road on ramp fa si polo ka le titi ala flow wa pisi ala flow wa fa pena foi le ba Dominion Road on ramp i ngai Heroes Bar lunga la wala la papa poloka la kikia a mene ele poloka a la pisi lo no winga la flow wa le traffic coming ai
Papena fo malanga malava le los fu slow like titile va Massey Road on ramp anga ipuinoi. Pena ho ipuinoi anga Lambie Drive off ramp. Around Rainbow's End, alai flow le ya, alai pisia na flow. Ai, ole se ki mane traffic ring e kai marka ya ori. Le se fa love it. Al ba ngala tamare na e lunga ole awala ne fo tai hafo. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ua mawhai ana auina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ole vainga lata mai e le tala o le tau dine vanga o le tai au. O lo te wawe atu ua o le lua se fuma whana mo lunga le vevela le e Samoa. Nei te mo le tai au o te alvat. E Samoa te whatalofa toi paanga o mo le tala pukalame so se vainga o le tino pele Samoa lo o tō mai mon whafonga mai le tala pukalame le koe tai au fau. E tu mawinga le tau le so, le na whaamaunia mai ni tai au le whio ngana mana, la e tu mawinga langi ni leo le tau. E i vaenga o Samoa pa ue timu, e le nei whai aso tu mau le tolus fultasi tolus fulua degrees Celsius mo runga le vevela le e Samoa le so, lua suma lima e lona mawalalo. Ia, tarapa vai tulanga o il tau Australia, paanga omal tarapa kalami so svaenga Australia, ma lo la wale ala popor ngi kai amal sui fuamanuia, sfulima lo e le malu lua le ea. Ile nei vaenga o le tai au i Canberra le la mua o Australia. O la fasona awa oe pa o timoni so taimi luas fu whaara mo runga nai o ile vevela mo o tau. Ile ne po yaso vavai atu i merpone. Sfu whaala i le maruruni nei vaenga o le tai au. Ai au le popole e o makule maruruni ngā wa o le asu suru mata mo file la mo o tau. Ia ngā makua vevela e fo ile o le ea tolu se furu rana mo runga. Sputolu i lona mawalalo. Sini Australia, ma losi fomaria nei tai au fau, e maa ele maa ruara ka spuruiva. E le nei vaenga o le taimi o le tai au, o le fasona na awa awa pa o timu mo o tau ni so taimi. Loso fitu al maununga o ele vela mo o tau. E le so, e le vavai atu Brisbane Australia, faisi vela o le tai au, losi fundu alo iai, o le fasona pa o timunga, losi fundu lima. O le maununga na le vela fa mawina mo o tau le so. Whaangal tata pokalai me lo whawhonga mai Perth, Australia, ma lo arsu i whomanuia, lai mangai mai maru ne mango le tai au. Siput fitu, ai a o lana susuru la le auli, ia ngoko kofo role me ka o le vela kolu se furu lima. O le maununga na le vela mo tau i Perth, Australia, le so. Ma ne suru matango fio le lai Adelaide, a pe vela la i orkai au, so le duas furu ono lai ne mango le tai au. O le susuru fo le la makua pe vela fo i mana ea tolu se furu lua. I lona maurunga, mana i suru le la i Hobart, lusu whara maurunga le vela, whaasoro pa o timu malo si Savili, i le tela vaenga o Darwin, tolu se furu lua. O le maurunga nai o le vela, mo na vaenga Australia, ia o le tele na vaenga Australia, ma le tulanga i le tau, ia mo nei fo ia safareile, se mai le talo le tau, i le no whanga whasalonga Radio Samoa, tama ki makauro, se furu balua i le malu o le ea, ne vaenga o tai awa vai atu, ia leo mana i mai le tai au, e uia inga awa mai. Ya leo mana yo sul mai fu mai la tau. We got tau le so. Awa lang de lei. Ile tele vai ngo Kilani, tu mau los fu tau mo ngal ma fana fa mo wina. Mo ta tau le so fu fa lona ma wala ta pe au lia, la fa sa fu na awa lang de lei pa una wanga ni so taimi, tu sa le ma fana ne ma ta los fu tau lona ma lunga. Vai ngo yo tu atu oka. Ma ngo le suru mo de la le sa ya pe au lia. Pa pe nga so fu so lua. O la so duara mo mona a perila le manga ia mai, pa so la tuai le so lulu, awaoa, pa ultimo la stofi, no va sa fo. Kalusia ia onge sa wa perila mangi kimu so le mangi manu. Mana vai ngala tapa na tau nei taimo tai. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 sa lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali, e iai inga whabitoa, pala au lo le Pacific Finance Limited, ile oval sa lau fitu whawha, lua fitu, oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Tātou tala mai sa mo le siri fio le tunu, e tui whasala wina mo oe pēha tali tu la, he se fulu ma le lua le ule le so, ma le fitu le puana nei, whaaftei tire lawa le sui ready sa mai PLF yung ngan mana, tu paravao te ngawia tipi o te ngawia ma lo whaaftei le tautua, whaaftei mo le au nanga, e le nei vai aso atoa o manoa i o whaafafonga i Samoa so se tafara nei ke lope e le tele me lo tupu e le atino pele i Samoa. Ia, o le tulangana na iai o leo mai whaafonga mo whalongolongo ia ua e sirifi foi mo uloa
o mena lo tupu tono na tino o Samoa ia fa senga ne ai oi o me uma na li ptia mai o mele mana ele tu tu al Samoa mata tu tala mai Samoa ala mai sa o Samoa ma la tupu wai la ngol ko kiro ka ko pe fa ya kur kala ma mau fo dele ia ile o malama me la tupu tono Samoa tala la le Samoa e tu sa mai ai Samoa ile sui le Samoa na ye e ke si le fia ina to ia ngo fa le o ma fa yo ma fa fa o e pala vale ngai foi sisi kai mianga o yanga ke silfia yai ka sia le fa fonga foi ia lo ka mama lo ki ngamar ko ai nga wa da fa ingar ngar mengi ke o e pala vale ngai ala fa fonga mo ko ai o mo kwa ke nga fa de ko ngori mano ar sui fu manu ngi ka ya fo se fu mo fitu tele to la valu o si mala fa fonga to ru neva yaso ta to ma fa sa mo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua malie lau talo na ola i le tala loa. Ua malie lau lupe na olo i le vao maoa. O upu nei e mafua mai lava i le alofi sao mali e toa ma tui manu. Na whaafitai en tuai mali e toa ma whape atu. Tui manua, ua malie lau talo na tū le fusi loa. Malie fo'i lau lupe na olo i le vao maoa. Whaafitai i le teu ma le whaaloalo. E whao ngā i tau mawaenga. Ua sina le ngalu i le tantou mafutanga. Ai le fian tuina ifo, le nganga ua tumu i le malie anto atoa. Ona o manatua i leo le upu tau mawae nai le tai sama. Fai mai a mali e toa i antu i manua, ua malie lau talo nai le fusi loa, malie fo i le lupe na tū i le vao maoa, whaafetai le alofa, ua malie le anga le lei. Ia manuia lau whaasausaunga.
Hey ho. Malo whaftai sangone wa tōlunga sangone tātou pespesenga whaalenga nuu ia ma tōlunga I ma tātou ma whasamoa ole nei fōi tai a fau la sunga asiawa tō nia tui pēa wha malo whaftai tele ia mole au nanga te nei vai aso te pēnei nei a tātou ma whasamoa te nei fōi vai aso atoa lua si fumal whāna wa te ai nei ia le tu la valu whesi awa Chris wha malo whaftai mo nei vai aso ia tai a manuia. Te amanire le fore tua uo mi ere tu ni teo. Ni femen maure mo ta tu ni teo fai mai Mai mai. A o oe le ta ngato le tu wai. Ia e alo ia e sola ese I ia mea. A ia e tau sisi atu I le ami o tonu. Ma le ami o tua, ma le faa tua tua, ma le alofa, ma le onusai. Ma le anga malu. Amen. Ne femen maure mo ta tu nei tai a pore o nga mo tātou lifu. Mea, whamai a o oi, le tangata o le tua ia e sola e se I ia mea. A lifu, nono wingai tātou lifu. Tātou sola e se I mea leanga umara le fidi. Wā mea leanga le fidi po a pupu ia whaingata. Wā ia pupu ngā o mea leanga le fidi. Tatou sola e se me na me a whamaila e tatou tau sisi atu I lea I le ami o tonu ma le ami o tua ma le whātuatua ma le alofa ma le ono sai ma le anga malu e ono lei mea arifu e ono lei mea le whatau me le mauia te tatou e tatou tau sisi ai o le ami o tonu ami o tua whātuatua alofa ono sai le anga malu arifu friend ne ono ame I tatu whai I le aso nei a le friend tatu won nei aso tatu sola e se mai mai me le anga le fidi friend tatu mauna mo tatu nei tae o whamuni e tere tua le tu mo tau ka bless la friend nei aso wha
Pioneer Career Academy, Sauni! Ko hoi kaule kaua, he whai ama whai. Wāste lumangai maguia! A whaia sa ili sela asanga whau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata esese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o Varselau ono lua lua valu fitutasi. O Varselau ono lua lua valu fitutasi. Mori mau I ainga, leo, matofo I tau mawha ese atunu o le Pasifika I le ASP Polyfest lua o lima. Tātou wha manatu wha atasi le 5 tau sanga o le nei wha moe I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e mau whai wha fianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pe pauru whale pa o loa tau ngō fie, ma sau lango le wha moe. Tangaiane I le www.asppolyfest.co.nz. Talofa, o Salmasinga, fale lua Team Toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mail numera o iva luo nono o tasi luo luo. O iva luo nono o tasi luo luo. Faftai. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa sa mo se o atunu pele. Ua tala ina nei la mātou whale o loa o le leata I lai Super Reds I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fufonga tau mawha. Ua maua nei le mātou talo fiti I le iwa tala iwa I le kilo. Talo Samoa I le valu tala iwa I le kilo. A fio mai loa I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai I le olua fitu. Fitu. Lua lima valu fitu. Se vaingale nei le taulanga, e meo mioa e solo o tangata, waleanga fo I le tūpulanga, pampa sole tinau a whatalama, nei o le ata, o sina paua ti whanga, pampeane lo I le starlight, o I le ata womana o waluai, ala atu le sambalalo, e le whetau I lama malo, mana o si le tivoli. Sanai tamai ti, le fisili pio tau sana, tali o leva na umala ua ola e la pele fiola. O nisi vo I o mafutanga, na masani mai I le tifanga, ta whetau I le ata o le lua, mai a o le nfopto I tua oia we te fefe, Romeo and Juliet. E toia I na masio Natalie, na whaatau iai o lana I sikulimi, whaatali atu I le maketi, lea o le ata whaasai ta mai tina tole se fulurua, na o tangata matutua. Te vai atu ia I le solo, tau tu leipe o niti a polo o ia luti a kono. O le manatu le o se whai tionga, a wai ma wai fo I o onga, ai na o sina whau tuanga, Nanga I luma o le o langa whai sina manga, e mole le tama o le ata. John Wayne ua sau fia ai, Nea inga ua toe mai ua wale ko pai. Ta ati whanga, whai sina manga, ta ati whanga, matua I le whatoanga. John Wayne ua sau fia ai, Nea inga ua toe mai ua wale ko pai. Ang nanganga
mau ya sola leo e vai John Wayne ai leo e fangi me. Ya nga sa lo leo John Wayne fa ko nga ya le ya ki fa. Tara pa klame wala mo so i marso so alo se tumo lo fa smile ta to pa klame le ta so alo. Na no le se fo mo le. Ange mata sunga le ya wa o tavai. Ma lo le usule nei ta ya o me se fo nei vai ya so le a ma vai. Vi ele tu e lo so i fo tau tu fa fe lo i fo ile tapo inga le tatu atu nu lo tapo i o to fai va lo fi au mer tau tu le tio sa moi ya so uma ta vai ma lo ya ole bawa le ola mai le tu ole me silen ka o so i fo la tu nu ya mo se ka ko fo i ola kala ngal mo le manga aku le vai ka ia le ku lunga ia mo singa fa kai vi ele li ya sa le ya pisi pa so pe ia o ngā ruenga māsangi ia ua au ngā fo ingai kong fikinga ungo fo umia ingi ia mā fuka le whāngau ia mangai puro karame māsangi o ngā whai e ki ngā a ingai maenga fo ia leo lo mga umia ua vare ku urima fo ile ama le first round lenga ia o ia leo koe o mangi ia o ina le second chance fo ile e koe kapu e leo langa e so se ngā ruenga ia ua ka ke lo whai ai ma pe foi kai mo o le von ke ele mia ona ia mo le mia ai o le picture le si ko fa kala me fa le kum ele pasi di interview so ko le ko trucks le king ia fa ko o long kinga la so le ko o long kinga la we so se era ke o lo ni ia va sanga ia me miki ia fa pe le la o fai o le fa la ko ka pe nga fai le ia la o ipo kala me fa kai fo ia e mo ia ala e so soan ole tawalanga le male tu pe male tu ala lo pokala me tata pokala me fo le time le ta nei matu because ole fatu le to nei e fu mai mo anta au ma manu ai ainga awe o la tala le ka fa ko fu anga le so anga le nei oltina male mena fai i latina i no le o sia santa male ya le la mo ko fo ni ko mai ki ke de fa le tono fo le ona on fatu le to lontina ele le ona le vingera le ai ma ko ma nge ngi for fa nga o le upu o le ma fu angelia ya o le vai do la o inga mo ko fo a le do la o inga ya pe ya le mau masan e kuka fa ko ngalo sa so se me ke fo lau ye ya vale ko lima la o inga e kamera nga me la le polo nga inga ko ru la si me mana ya mala fa lo fo le la so nga le nei ole o tas fo le tale ma sen fa ma tu a le ma du yel tong fa nga na ya lo fa na il nei tau sanga awol pole ele tu so mo tamaiti le ma no si tu langa wa onga ala tele ai si awana fa na toe ti matai le penga ole pena mai fa na motai iyo onga fa akusa fu ka ko ole insingia ile lo ia fa akusa palama ile foma vo ia kala ko ingal makong afa lo kala ngai pankeke a fa ia lo kala ngi ole palama ele apelo ia mo kanga ka o ngi ka penga ngau ma lo ia la ka ai lo ma lo fa le ko lang ave ia o le palama o le fai mori asa le okay le tau tele le fai tionga nga ia Donald Trump langa o se fai nga le nga ri o Yemen ia Malaysia va nga o le support pe America o le no le tu Israel wa ia man ko fo la o scaling e America o le fai kai we kala fo le ka we ka ngeru ma me nga nga fai fe au e 24/7 unpredictable o scaling nga America e unpredictable po le me o mai so so ngi o pele ia e mai a fa pe lo America se me la ke le como ainga o lo ping me ko fala o Yemen o i le fa pe nga sa wer kupu ko mai ka o se e pale nga lo va ai e so mo okay le nga ko fo poko so mo fa pe nga lu manga o lo o lo sa ma milion nge ai me ko ya so ia o le puru mulo ma le puru li pango o ma ko i le fa pe o i le nga mai ma ko me sa me ko va nga le o Middle East ya ole kai miningi o la ko technology al pe ngo nge ja mo ka ma ki va ke lo kai ya o ngala mo fenga de ke le ka por un million ya ma o ma ki
Ia, pe o le singa mea kuku a Trump le ngaru, ai ka vai. O ke makua ia lan, o mafau le mele ngau so mai ngai fo a Trump ia lang kamo o kangi a Netanyahu. O le lango yo o Trump ia Israel. Ari ke e yo langi Israel. O nga me lai o kiri Palestina. O le fesidi. Ai se ala vai o le mafuanga le kaua rea. O i le Gaza Strip. Ka vai o vai Gaza, me fa Amerikala Donald Trump. Kidding as a umakamai Gaza Strip. We will turn Gaza Strip as a Rivera of Middle East. Na runga ngakala. O le Mission Bay al Middle East. O le Gold Coast al Middle East. O le Palakaiso. A foi kilo ngei de makafanga lea. O kakawai. E makua i de kai makafanga o isia kung ule kai me. Ai vai ale makanga. Fale kai fonga fale fia. Au pare skinga wo fa wenga. Kai biringi. Peia alva inga kol kos ngo umole fa alfi. Ko inga fale si mama le pelepe. O makanga ai le area dia. Ali area le mai ia Donald Trump. E pingi e sera ri ia. Asi fai. Ka vai. O i kongwale ka umar kuspa ia. O le ngu unga fora inga. The promised land. Ai foi le topography o i the promised land. E wakko le piccolo e ku piccola kalaka i le Red Sea. Sa mi lo. Isala elu ala ko idunga kasa ala ko ya le pangonga ka idunga sudia ruange i ia karfa kai de vale ole sai metiti ran e mo ko foi la o le $1 million view o le sami ai vai da mai e mo wai maunga e mo wai valley mo wai ia le foi ia vai ma vai edim ia ka mi le ko vai ka fe ufi rati longo vinga o kanana a ko alia le kongu moku ia ma ko fala o teki ma i kamere fa ngo e feso Filipe Cartia o ngo nganga ki spai porque le me ka o kanana le vai moku ka ngo le ki foi la ko le promised land o le de nga vai ka ku sa i o ko afa ma o ruins o kaua ai o le promised land le nga fora le ko Israel le na fo ringa e awala i ai foi ia Trump ia Israel o ngale mau fa pe o ngu fidifidia o Palestina o ngafi o fio ese o Palestina ia e fai sera ko malo le ala inga kile Israel e pe o ka ko e le manga o le siko inga fa longo fa fa lo fa ku langa ia te o langa ia ka le sia ia o ngu fo vai ia pia vai la ia East Pakistan na o sui le ngo ia Bangladesh o le kele nga e manga o fo ila ko ia e fai sera ko akungu le ala inga kau fa pe i ai o kupu anga Palestina me sana elu o e pelu uma e pelu peila o le senator le a Amerika le ngafi ngawi ele ai ngi a hoi ngi West Bank mangi Jordan o Samaria mayuka o unga le aka nga o ngoa nga ku spa ia le ale rile me kamingi o le promised land ne o kanana le woli isala elu li Palestina li le pangonga ai o le kama ai nga le mangona kamingi ak fu le kama ai nga kuris ko e fo ila le ka fanga la le i Gaza Strip ai fai fali yes ia Donald Trump it will become the Rivera of the Middle East we call Gold Coast of the Middle East or Pacific paradise of the Middle East le ki o afa mai le ko ngu fit dia o ngala ka mau ai nga velo asa ia le lei o tatu tara no fo i le promised land po no filia ia wa kire ro po ongi malanga i o sia si o i lai ku le kulango i kau nge be kan ai ma ne pe au si Savan Valley ia me se mo ma winga me ku puanga launga o si ai o i o me Savan Valley me nga e ma ka ki fo le fa ku me kai mi nge le promised land e o kaua ai o atuas le kelen kai kai fai fe au tuas o ia ia wale ko va ia me lo ka mo kuspa ia nga ruins o le ruins o le mo ko la pe o fenga malo e muri ngai ia pure roma ai sai ru mo fa ka ko o me kai me peresia pa pelongia roma lo o fe sidi dia le la lo ka ko roma va nga le i kalia ma rom wai la me kai peresia wai fo la pa pelongia ia ka ko so le kuspa ia o me kai peresia le wa o Iran o papelongia o Iraq a fola ia ne fai meisi o Yesu fa ngau i pekele embam o kongu a ko ale o promise le kanana le sa o kanana longo vi ia vai ka fora you fi rate matic risele ka mo kuspa ia ai ki le ngai o kongu Iraq longo vinga o isai fa ko ngai e kenga ka ko miringi
Wanga o ko afa mena ye. Ai vai nga Israel mo va nga ku li ko afa fai ma fertile agriculture la. Hap Or ko mai nga Israel ka vai. Sa le le mala ngai foi o ka fa o. Israel. La me le nga ke nga power ki nga la ki o so fa Israel malo ai ve ku ai ve mai oka e le mana lilo la ye o le mana lilo ma ko Israel ke le fai ki o nga la ku attack ai fai e fa ko United Nations oh sorry we are the chosen ones o la ko wa le ma fa mon ma lulu wa a fa fu ma wa ku se ma ku ya fa ma ko ngo filia me fa nga la nga fa nga Israel le fe ku ka vika e fai ma loko la ko la ko ngu vale le kau o e o le fu a menga e ka di ko ngwa ya e le se kus pa ye ka vai le ma fa na se tu spa yo nge fa pe vai de fu la mi ko no mi e se kus pa ye Filipi ke ne ya ala ko fa la puki fa ngale la ticket fe ke melanga Filipi ke la no ya lo se me quero de me ko Filipi fa eu quero teki quero sawa ya wala nga o tu spa ye nga fa nga Efeso Filipi yo Colose e te sa ya nga paula le piko ngula foi la e mangingo ma le sui ale ngo yo o Antioka mata maseko mo ko ka mari lunga ku kala ko le pango ale sui uma ngo la e ku mo Israel o la fo la e Palestina ai Palestina le se Palestina ka ko ma Israel ka ko pe al fenga mano esa pisa pipi que o mai fare fast ele ku mau pe se me kasi e sui mangaku ia li fa foi ia kanga ka me fo e pe me nga i pare ana e polo nga pare skinga ia o nga ku mangi fale ma me polo kasi ma me ruins o kawa ke le kausa e o makanga ai va ingan makafang al mesai o kale mangai ela mangai Trump ko fa fo ila mangai ia o vinga it will be living on Rivera Beach no vinga it's like a tourist hub per mene kuri la konga o fiki mo Indonesia e lo po pali foule ka fai o ma Indonesia velo ku Middle East ala fa malata po kala me wa la o nga mana ia la liua me fa le tonu ma le e vea o se me mate ngo fie nge vai kai mo le fanga fu ka ko ia io fa le nga ko mu le nga o a me se sa fai malo mau kingo ia fai foi mo que ngolo fa ko sen esa ar kala pa que se esa fai lo confusio la mai pe o me o sa vola mai me ko ruo me fai de calor que longa ai agora fai calor fresai vai mer que longa le ia lo fa me que alga kangasal ia ve ngole que le fiero se fia poco mai ali a mo o ngai pe ia o la ori le ko mai se vai le ngala mi o kuskusi di ba fa fai que ta vai alo tai alo ya man via le ya mo ni for the weekend fa penga foi nga fa ko fa nga ka penga nga mo sa paki ia fa penga foi nga lo fa ku ka po ngala ku fa ma lo sa mo le ka kongu ya mam ka vai o so kus pa ia sawa eu le kongu ku la ko ma au fu ka le la kongu ia fa mai vai ka fa ka ku sa penga fa ka kus pa não era eso eso ala se tu mo mal jar po kala me ole wala si mo so oil nei foi as for rele ino o se fulu lo minuto lo tala leo le tulaiva to pa na minuto lo tala po kala me Madwal tayo mo nei foi as for rele malo la verso fo
se fia nei mai lava pesel colisio vai maua ele to tuaru de Samoa spani mai tola mo ino to iva minuto lo to tale le tula iva a faina top up low telefoni di sala neva yaso e le lo fa fonga le mai o le fa tsma le songa le pole le ngala pepe Jonathan le o tato se mul le ya mo le promotion for di sala sa fa solo ya mo neva yaso mai la pepe fa time nei tai out ya ma lo le se fo moni ya fatala fatula songa wa ma se fo ile io sa mo lo ma fa ma fa mai le tato pokalami ya vi ele lo fo le tu tato o di mai fo ya ngaluenga fai o ni vai aso ya malo lava fa malo si malo le usu ya hasta yo leva ya pe munga la mele aso ya wa o mi lava sole le pause timo fai fo ito ya luta tro tamo le so vai ta vai sa le lei o te lo le o levan fa te tani mai ya le mar fo le no sa to pa la tu telefoni ya poi fo le la fa mo ni le ta ya o le vanga mo lava ta vai ya ono le stato pokala me vai asontene ya ono le samalanga fo isa mo nei tutongia ya ai le fa fonga mai pe tu langole o tato results ya le vai asontene o le lua tato entries na famani ina mo sa mo o tapa po masa fa online mo New Zealand lo no wingo tangata na nga i tato website masani fo i pole Digisa Pacific Digisa International o le email tangata le man malo lima sala mo mo o Julia falala sui @gmail.com o le tapap sala fo le fitu tasi walu fitu lima tolu manu malo le lima sala tala o le isi online top up o le email le stalai o manuele tiano manu 25 manulele tiano manu lua lima @gmail.com sala fo le top up le fitu lua tolu o iva o fo le lima sala tala New Zealand o au se talia lua fo ia tatu tapa online fo na famaniaina o le email lo le stalail tapa mua o tila sauvao @gmail.com @gmail.com sala fo le tapa le fitu tolu lima o no tasi tolu viva fitu tolu lima o no tasi tolu viva o le sia tatu email lo le stalail fo le si tapa mo Australian famaniaina Yosia_Tuala @hotmail.com sala fole tapa pile fitu lua iva mo fo lima sala tala Australia o tatu se ila vaso nei o tatu tapa up e lua mai New Zealand o fa maniina ya e fodinga mai o la to ho ia sa la fo tapa up online o mina.stowers@gmail.com sala fota papi le fitu tolu o valulua tasi lua maua le lima se lauta la New Zealand o le sitato entry online asenati.semau@gmail.com la fota papi le fitu tolu fa iva tolu valu fa maua fo le lima se lauta la New Zealand mo au se talia il tato top up sa fatau ile ClickX malaf o le ngole le stala ile account le ClickX o Marcelina Coffin ya o le numero sala for top up o le fitulua iva tolu iva fa lima manu fo ile lima se lauta la Australia ya Malaysia tato top up sa fatau online o le tato email lo le starai maxine.whiteman@gmail.com sala fota papel fitu pasto to lulu fa ma o manu malo foi de lima sala tala Australia mo li atu faftai tele lava ya lato lava sanga va ile tato fapitoa a mata mai lava ya February sia pa e fai mat ya taton ya e ui lava le manu malo umatato ya ai paula va fu le laki la to sa fa piona va le o tuele tato tufa ya le ata pena mai foi se tato fa pito ya wala nga ya tu ile masino apelila ya masale preitai ya le sa mi atu foi le seta tavai
Malo fafte tele ya lele ai le fa mai alta bo kalame ya le to tele la tunu le malanga fo Samoa ya le na malang fo ala wa le sim card na to ye la ku Samoa la ole va on fo ye so ta ye mai ni sila Ia ta vai o te o fo le ala va to tele o ala le o le pa o Samoa io ya Ya, ai so ya o le tulanga ia e fia la pa pa va ai le tu mo va lo ngai o ya wa lo fa pe ona manu ia fo iso tatu tu atu i tu pe maua ai o lo mfai na ngai tatu simka ya ele ngata fo le na ya e mfai fo io na so so ne tu fa ta o tatu pandos ya ma vai ngam muli la tu vai ai ni vai na fia na me so ani va la mai le o lo tasi limono to tolu fa ia mo la to mo le anga i mai le fia se matu no al maftanga tina e fa ka sai fasto utale fai i malaiola ne le afiafi ya o le tau yo no a matai tatu fa mo fai fo ye so ticket ya al night fia nga i mai e lo sa ta la tau ticket lo ye tatu ticket se fa na fa tau ile fai toa ya it's 3 course meal me aita vai o tu mama la vol me ai ya o tato pa service ma o martelo me ino te fieta ma fai ya le mata fo na tele tato fa fianga e me se fa ile DJ Dave ya ma le lato fa ile la fa fiele portal si le lo foletua ya la human wheel fa mo ya so mato wena ngata na ina lava fo ia wan man le tua ia o lo fa ona nga ia pilo na fa si ina wa ma fo ile fa singa na nei fa te lava te vai mo tato pokola mele nei ale nei ta au man via fo la walo ati ta lo nei ma lo va tai mo dia fo fa mo le fa na nei va tai mo nei ta au ia so fo ia ole afionga le pule digital le afionga na pepe tuna tala lene male tatu se ina le foi tai fo mo ni foi fa mo ma tanga tina fa ka sa fasto ta le fa na nei ta do proklama na balon tai au la fam talanga wa pa la fa fo man nei tai man nei va so ato ma lo be fa le fina ngalo le tno pa tele la tala mo ta pa inga mo fa fo anga salva ma sminum telefon le la so ai pe tala iva yana to foi lo ta tu fa salonga te bon proklama fifia mai ya wal fa wo pino tu ri de samo mo oi in the first Riley mo night time but we tell la weekend to ona ne tavai meni so for my manuia Pacifica Ola ufanua la nula ava usamiti wata na yutanga tamata ata la fofonga fia Maluta ulanga waile talafata iopia Lawanga nuwe olo matole afasino mana Aole tala lele uwa avemata iala yutamata Emita ipeale angana moela usamoana Le fatuna toto ile ala moana so o atoa ile vasa Oi Samoa ai anano ya fa befea Na a puti lo taola la va ile amatana No fo itainu ese aile ngano la va esa more pele Awana e fai mai oa ulava ole tama ole ele No fo itainu ese aile ngano la va esa more pele Awana e fai mai oa ulava ole tama ole ele Awana e fai mai oa ulava ole tama ole ele Awana e fai mai oa ulava ole tama ole ele
Whaatalo whātu tala whawala Radio Samoa ili nei fo i tae au malo le soifua manuia, alo mai o talo le asfaraili. Ave le lango le pule ngā nua au ki lani e toi wha le leile malai Eden Park, ai le o le whai o seisi malai i le taulanga. O le unga leo le pālota na nafi, se fulu fitu i le lua. Ma uawa noa mai ai nei whaatala noa ngai fia whaia i le vau le pule ngā nuu male malo, i le luma na i o le malai ta alo. O sei unga o lo sa wai fo i maa ia inga, pe o na sau no le pule nuu i a Wayne Brown, e le wha ape o le a wha atu pe tangata tutongi rate sa au ki lani. Ma o lo iai lava fo i le wha moe moenga. Ia ngā lulue whaatasi ma le Eden Park Trust. O lo tali le leia le Eden Park Trust le wha ai unga le pule ngā nuu wa iai, wha ape le Hospitality NZ. O lo manino mai fo i le wha ai unga le pālota le pule ngā nuu ana nafi. O lo o lango le pule ngā nuu ai le wha ape wha atupe e le pule ngā nuu fuafuanga po le wha atupe fo i o le luma na i o le paka. Wanga i ese le kainga ora mai nuu tau ngatau au kilani ma o le ua wha atau ese maona fale. Saunoanga nei al pule sili a Matt Crockett ana nafi le whonutanga a le Residential Development lua o lua lima. O se swinga ia whetu una i ei tupe wha alu i no fuanga tau ngata nei. Ai ave umai wha waifale i isi no fuanga i tau ngofie. O le kainga ora o le ana wha eilo mai le tausanga ta alu ai. Wa whanga i lunga i le se fulu lua tesi tolu piliona ana ai ta lafu. Mai le lua tesi fitu piliona sa ia i le lua festival valu. O le afo ina upu ia i le tau ngata tele o le tau e whau e le apamene tasi Meadowbank. Le e whape tasi tesi lua miliona. Whai mai ele pule sili o se whetu utu una inga ua whai aina i hawa noa mai ei tupe nei e whau a isi whale e lua pe tolu e isi no fuanga. O lo iei fua fuanga al pulenga ia whau sia le tusa ma le lua afe lua se lau whale se ia o atu le masino iuni o le tusanga fōu ma o se au whai e maa wai. Le fitu se fulu ma le valu afe whale ale kai nga ora. O loo whaatu mau pe awhe soa soani au se tālia mo le Pasifika, pe ona toe whae lo mai le paketi o le vaiaso nei, tusa lea ma le 5 piliona tupe au se tālia. I le awhe soa soani o le asi itia i le tusa ma le 2.5% i tausanga taitasi, i totono o le sefulu tausanga o iluma. Ripotia o le tele o le whesoa soani o lo i totono o lana Foreign Aid Support, e alu lea i le Pasifika. Ma e whape i ei nisi o polo kalame wawanoa nei ona ua momotu le Global Aid America, o le afa atumu e au se tālia. E lona o te lenga, whaasful ma le 2% alu le Pasifika. Southeast Asia na te mawaina le tusa ma le 2.5%. O Asia i saute, tusa lea ma le 7%. Afrika ma sa sa e tūtotonu e 3%. Ma polo kalame ua tā ua Global Programs e alu i ai le 2.2%. O lo alu pe i lunga le whai numero o ngase toe fo i whale le i wa aia se fo mai. Ma e gai nisi o leana mali liu lava i totono le tolu se fulu aso, talu ona i Emergency Department. O reporti nei na toe wha lo mai e ilo i longa le soifua malolo ina na nafi. Ma e wha na alu i lunga le se lau 2.5%, tangata toe fo i le whale e le i wa aia se fo mai le vao le 2.5 ma le 2.5. Ai tangata toe o i le whale au noa ma le wa aia se fo mai ma o leana muli ane mali liu. Na wha mawina e tesi tolu tasi le vao le 2.5 ma le 2.5 Wha atusa i le tesi tasi 5 i le vao le 2.5 ma le 2.5. Whai mai ei le Health NZ, e moni o lea na alu i lunga tangata toe fo i ele i wa aia se fo mai peitai. O le alu i lunga o tangata mali liu, e le wha apena o le paulea o le mafua anga na umai soifua. O ni wha ai unga u whai mai ei man soifua maloloina, o le atau au wha ai tutono i longa ma mata upu toe wha le leia, a wale alu i luma o le pulenga ma le au nanga. Matala wha ai o loo wha atali wha asila silanga mai le Minister tupe Nicola Willis wha atatau i fuanga le malu e au mai ai, le supermarketi lona tolu i totono ni usila. O le wha ai unga le vaiaso nei e wha ape fufonga mai ai o Willis wha ai unga le kabineta o iai, ma le tau mawhainga i au na i se isi supermarketi lona tolu e sau i totono o tauwanga o le marketi ni usila. Ripoti e wha ape o le asusā le e wha atali e fufonga mai ai. O le vaingo supermarketi i New Zealand, o le awhaato ase e mai ai Willis i le masina le nei mai a Scott Simpson, le ana iai mua peitai ona o nisi ona sootanga ma se tasi e ana ina, se tasi supermarketi o lea uato e sui ai. Talanala Radio Samoa, manuia le tau.
Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whapitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. Samoa, kasilima i wakonu amo. Toi whaatalo whaatu le whawhonfong mai le tātou watunu ule nei teimo le tai au, i lunga po kalama le whiwhia mai pe ona i le nei asfalaile, te ulunga i tiuta mga luenga le tātou watunu. Ma alora tau atai ma lo wha malosi, fi au mga luenga ma le nei vaiaso, ma le tātununga, o lo so olonga le leima manuia ia le nei tai au. I o whaiva le whilima masani, pe ona usua i au ngā luenga i lea tai au ma lea tai au. Po kalama le whiwhia mai, te ulunga i le nei vaiaso, o le ata ma leva ma le fiafia, o le usu fiafia le taiao, whaingaluenga fiafia, o le vaila ausili na amataua mo tātou. Nei whaafifianga mo le malo le tātou atunu, ia, wa fo le amatari au titu mga luenga lunga po kalama le fiafia mai, ai mai se i lato o le naua, whengasoloa i titu mga luenga o le nei a sofo. Samoa, wasili lo machanofie. Le ache Samoa, machala mai le asolafie. La lei lo sei, achili ai lo la lei, wavane. Mamanu ai au melei le ache Samoa manai ache le vai le ache Samoa walanu ese mai le fuma Samoa le oche Samoa e chele mea e au mai le oche Samoa e au na foi e fai ai vai le oche Chama le ache Samoa e te se ai a vanga le ache Samoa manai a te le vai le ache Samoa walanu ese mai le funga
te Samoa wasili loma tamofie le au te Samoa matala mai le asolafie lelei lo sei atili ai lo la lelei wavane I upeti mamanu ai au melei le au te Samoa e tele mea e au mai le au te Samoa e au ngafoi e whai ai vai Samoa e fia I te ne matama le au te Samoa e te se ai I a wevanga le au te Samoa manai a tele I le vai te Samoa walanu ese mai le funga sili ana la wilo le auche Samoa le auche Sorry for the way that I've been treating you. You've been so good to me, and I have been so cruel to you. I know I'm not the person you expected me to be. My baby, I still care for you. Baby, I still wanna live with you. That's true. Only to you can I be faithful. So I say sorry. I hope that you can understand. Can you and I say sorry. I promise you from now I'll change. I just want you to know that I care. I'm looking forward to a time when I'll be down on one knee, looking at you so beautiful. I'm saying, will you marry me? I see a teardrop from your eye, and there's a smile on your face. Does this mean that your answer's a yes? I wanna spend my life with you. Can I be faithful? So I say sorry. I said I'm sorry. I hope that you can understand. So can you understand? I promise you from now I'll change. I just want you to know that I care. I hope that you can understand.
to know that I care. Said I Shall I fire out of hey, 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 hey. Lumata ngo fia na wa ilala. Be asulu ya na yo love for nuwa. Le moana ila le masina. Oh mata ango be dina tawita. Filanu lanu wa ipe yo susana. Be o sei a eta oto wa tumanga. Fire till it tell it to yo wing man suma tama futa Hotel pelo yate ole la fasu e yo tua oila umasima Automotive no u bisia oya ole ma we papa sa tawo If a man la yo put to there la fa yo lo mo tele la there ba le lo fo ile ya e ma fo ile fuli malsia If a man la yo c'est la paix là où me telle la valeur Valère l'eau pour il est et ma faut il est pour l'Malaysia Hey, 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 hey C'est la faille à relais Hey, 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 hey Oh, anga ifa no malau anga nu Lo tu mau be fava mau E ma malu lava oh no Yesu Mole mole fai ma vai su le ai si tassi follinga mata e pele lava oilo fatu fai uangalo ya oile alo fa male lo tuma wala lo sau fo ila oi sau fa ima io auta fa se fai le alo fi amatai ole nu fa long ole le se fai mai o se u if a man La fire low mut fell love there Valere lo fo ile ya E ma fo ile fuli Malaysia Never mind la lo mut there C'est la fire low mut fell love there Valere lo fo ile ya E ma fo ile fuli Malaysia Hey 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 C'est la fire out Hey 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 Se ngofo mai ai lalo, malola mai le kipi, ai aue ke ka alo, o ka maiki o le mokele mena kumuli fa alo alo malok mo lalo, ai awhai ai e sasi, ngwinga lau ka koe whai kui fafu, ai mai o pule ongo, o umanga vai kofia i ai le fue marka o kongo, o lau lau ngai kosi ai nga mau malai fongo, o mamalu mau pa ia e wha me melo i ai le loko, ka kopala me wha asongo, sa kukula whai, whai merka o ko o le ngā fui fafu, wha sale le anga, lako pule le ngā wa waku, Anga e maungai tule sale aula Vai ku kule malai Ku whale nga fulu ma faufonga Anga i whamunga whai mai e tule sa foku Whingā olo malai e si o si o mia e whale loku vai singango Le kumalo e tule a sau Olo malai fongo o maki a maki ai u au Pa solo mai le kusalenga o le kala e mana mai Vai kasi whale koile malai o le kamau a siaka Palau di sifo Ma parau le whale whae tule palauli I lau malai fongo i veilo a Se ua ako kingo le kama ma au le lei Sala whae o oenga moe pa i o le kala le lei Me mika i le loko e whai masei Wa sau whala le lei Le moku whai mai ma whai lau sala whae e au le lei Never mind le lei o lo mutu lea La whai o lau mutu tele lava lea Vale lea lo foga i le ea Le maua fo i le fuli Malaysia Never mind le lei o lo mutu lea Se la whai o lau mutu tele lava lea Vale lea lo foga i le ea Le maua fo i le fuli Malaysia Hey, 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 hey Se la whai e au le lei Hey, 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 hey
E whaatalo whaatu Samoa i le suafa mana malo Isu Keriso. O te wala aulia i le hava ma le whaaloalo, o e malo ainga, tau te susu mawhiwhio mai tātou whai sauninga, i le nei sauninga whapitoa ua whaingoina, o lo ainga i le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingatā, o lo o whea ngai ma lo ainga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua, mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfulu walu o perila, i le lima i le afiafi, o Lau Universal Church, sfulu tolu Lempi Drive, Manukau. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoe, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste no mga i maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe i mtata esese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o Varselau ono lua lua valo fitutasi. O Varselau ono lua lua valo fitutasi. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata au tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le Tribunal. Ma apili le Minister. Tanga iane i le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Hele mana tolo fa fefe no e ni so tato musika le fo tai ao i lunga le tau tuma danga se fo le Samoa se fun malima tolo amo mal bokala mal fefe mai ya balo lava le fa malosi a tila tu a vita vale o pena fo ma futo bai lunga la tele le so la tolo ma futo mai tolo mo to malawa la tolo nga lue i fale mai fale pui pui ma so se mtanga lunga le malo pe sinisi company fa malo atu bokala mal fefe mai le tama na wina tu le bokala mal po poto mo tato le le tai ao awa fo ia tiu te mga luenga sa whaamarisi au ne na awa u whaiwara whilima lui tau e fo tātou sa waringa whaunga o le nei vai aso. Jalana i mai a lousa I lo ua whanga I lo ua inga manai o matua Manai tuangane Awa ole I oi mata Na lolo lava tinga I mata ole whea inga E pola pola fatuati le mati matinga A o tala mea faso loi papa sao se unga Sao se unga Ua ola le mangalafu le lo faila tava Ma le fa amatoa le fu Leva a o mala
Wa malia le alofa, wa masofa, o ulangona. E mua mua mai mase, e muli muli ni lelei. I tala le lalo langi, o ayo le matangi. Se ala ilo lava, o le lava o te mawhana whana. Ai lava se iwi o uiwi o le aloli. Tuli sota ua ai ne i tutu i le tai. I tangi sia i le po, masauti o le po ngai. Se a e a o taola, talaya no tanga o le polonga. A e a o manu so soli tulo a o mala. Pe a pe si mai o matangi. Pe au o le sangi wa pupue ai le fafati. Le va'a o mala ia tatanu i o tala. Wa malia le alofa, ua masofa o ulangona. Pe a pe si mai o matangi. Pe au o le sangi wa pupue ai le fafati. Le va'a o mala ia tatanu i o tala. Wa malia le alofa, ua masofa o ulangona. Wa malia le alofa, ua masofa o ulangona. Tala falava o le siufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu tolu o fitu. Whaafonga mai au nisi upune o le poto, whataoto mtau pe lua srun ma le walu. E so sola e a mio leanga, a o le ai se tuli loa. A o e a mio tonu, e pei o le leona ta anoa i la tau o na le matau. O le fau vale o le nu e to te le ai o na ali. A o le tangata ma fau ma le poto, e wha o la ina i le malo. O le tangata mativa o le wha sawa i mati e matitiva. O le ti munga e palasi i folea. Ai le tupu ai ni me ai. O e tu la fwa i le tu la fono la tau te vivi i le ua mio leanga. A o e tau sisi le tu la fono
lātou te tinga lava ia i lātou. Tangata mi o leanga lātou te le langona le faa masinonga. A oe sa ili i o lātou langona me uma. E sili ona le lei o le tangata mativa u savali lana mi o tonu. I le ua faa pio na ala, a o le mau o ia. O le ua ana ili tu la fono, o le atali i mafau o ia. A o le ua au mea mai ai te tele, e mai lona ta maa ona o ia. O le ua faa tele ana o loa i si tatongi faa sili. Po se mea faa sili na te faa putuina ia mea mo le ua alofa ia e matitiva. O le ua li liu ese ona talinga ai le faa longolongo i le tu la fono. I ino sia lana lava tatalo. O le ua faa sise ia e a mio sao i le ala leanga. E pa u o ia i lana lava lua. A o e ua sao ona lele. E fai mo lātou tofi mea lele. O le tangata mau oa e poto o ia i lona manatu. O le tangata mativa le ua mafaufau. Na te sue ia te ia. E oli e a mio tonu. E tele ai le manuia. Ai atu lai mai e a mio leanga e la lafi e tangata. O le ua ufiufi lona solitu la fono. E le manuia o ia. A le ua faali malafo ina. E alofangia o ia. Amu ia le tangata ua le au no na matau o ia. A le ua faamaa alo na loto. E pa u o ia i le leanga. O le leo na tangi ma le urosa fia ai. O le ali ia mio leanga lea. Ua pule i le nuu mativa. O le ali iwa le aiso na mafaufau. Ua tele ana sauanga. A o le ino le mata pea. E faa leva ina o naso. O le tangata ua faa sawa ma fasioti ai le tasi. E sola atu lava ia. E o le lua. Au o le tau fia o ia. O le usavali manana mio o sao. E faa la ina o ia. A le ua faa pio i ala e lua. E pa u o ia i se tasi o ia ala. O le ngalua i lona whanua e ma ona o ia i mea e ai. A o le mulimuli i tangata wha tau waa. E ma ona o ia i le mativa. O le tangata wha maoni e tele mea e manui ai o ia. A o le ua wha taalise o na mau oa. E le wha sauina o ia. O le wha ilonga ina o tangata. E le lea. E solitu la fonoina lea tangata ona o le fasi a reto. E whaata alise i le fia mau oa le tangata mataongi. Ae le iloa e ia e o mai le mativa i ate ia. O le o ai i tangata e mulimuliane e lofangia o ia e sili i le o tautala wha ole. O le na te whaoa mea alona ta maa malona tina. Ae whaiane o ia. E le se solitu la fono lea. E whaata sia o ia maritangata na te whaatau ma oi mea. O le ua fete lona loto. Na te whaata puina le misa. A o le whaatua i le li. E matua ma ona lava ia. O le ua whaatua i lona lava loto o le vale lea. A o le savali ma le poto. E lave ina o ia. O le ua fua i atu i le tangata mativa. E le mativa o ia. A o le aloai ono fofonga e lau fitu uina o ia. E tula i mai ea mio leanga o la lafi e tangata. Ai a whano i lātou u whaato o te leina ea mio tonu. Upu nao le poto mta upe lo sumalivalu o le whata oto. E o ngā mo o e maa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Ia nau whawhonga tātou a tunu le leitai ao le upol poto mo tātou whaitawina le mta upo le whaata oto luas e fulwalu.
o se lu tau whaleanga na mo tātou umalawa lau savalinga, ai mai se le tātou tapanatu, e le whaunga le vaiaso, e o whaivaru flima mo tiute, ia ai mai se o le whaamaris au na mo tātou umalawa le tapanatu mo le aso sapati. Manu te reina fofuanga ma la whasinga o le whangai ma le tātou atunu, whauina pēr niso tātou musika se pa ia le tūlais fulu, tali tūlais fulu, ma wala tue whasala wina o tātou talfou, ia po tātou tala vai whanua, i le tautua ma le uranga le whantua ia sale wā Masimino. Yesu e o sao nei o le mawhai ona o whangalo ina loa lofa e sili sili e se taimi o te whangalo ina whamanu ianga wa e sao nia whawhetai i loa lofa e ui ina whainga tau ua o I loa nei, ua nao o e Yesu, o te sawai. Ua o sa nei, whaamaua lalo, sisi o lima I a te oi. Yesu e whawhetai, I loa lofa, I mea uma, ua e whaia, na o koe lofa. Yesu e whawhetai O lea lofa ua e whalia I lunga o le sātau ina ia whamangalo ina O auanga sala O ai au se tangata whatau waa Ua e manatu mai ai a lofa tu noa Wa e foa I Yes, We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
up this morning, the day's looking fine. 'Cause it's the weekend, I won't sleep and it waste time. Hey, look out the day thinking of what to do. I might just cruise the beach summer days, let's check out the sight. Yeah. Stop stalling, everybody's calling. Butty, killy, kiki, and even volleyballing. Don't let your words be getting up in your day, creeping up in your way, and having a say. Time's crawling, temperature's getting higher. No time for sleeping, been needing to catch a fire. Get your kicks on, girl, it's time to play. Good times, hold on, don't let it run away. I got the summer just for healing, healing. Doing it for your loving, I revealing, feeling. Give me the moment just to let you know. This the summer, just let everything go. So let me take a level higher, higher. Spend it with your one heart's desire, desire. This summer love another one for me. Come follow me, we can party, party. So I elela iletayao. Lea so phone lea ua amata sekine fika. Hey, ole vaya so ingaluenga. For I say party if I ever I le rasta. Ile afia fia lisi ua kangi oso ile kaava le fasavili ile sami fa eba ufika ilalo ole masinga sekiai ole pesekui ole musika pamua ile malea ua fai fai pea singa ai remalo si sekiai ole mea fa eba ole rasta fa afia fia pea si imailo lima siva siva mai pea. Stop stalling, everybody's calling. Butty, killy, kiki, and even volleyballing. Don't let your words be getting up in your day, creeping up in your way, and having a say. Time's crawling, temperature's getting higher. No time for sleeping, been needing to catch a fire. Get your kicks on, girl, it's time to play. Good times, hold on, don't let it run away. I got the summer just for healing, healing. Doing it for your loving, I revealing, feeling. Give me the moment just to let you know. This the summer, just let everything go. So let me take a level higher, higher. Spend it with your one heart's desire, desire. This summer love another one for me. Come follow me, we can party, party. I got the summer just for healing, healing. Doing it for your loving, I revealing, feeling. Give me the moment just to let you know. This the summer, just let everything go. So let me take a level higher, higher. Spend it with your one heart's desire, desire. This summer love another one for me. Come follow me, we can party, party. Malua ele afi afi Mafafau ya oe hani Malingi lingi o uloi mata Wa o misia o la utau sala Pe a fai funga ua e musu Se i pai mai au sau Nalenia te au E vai malua i si a fatu Pe a fai funga wa e lekea Ile na bea mau mana mea Ai so ia wana paulama O angau le fia fianga
Ae so ia wana paulava O anga o le fia fianga Pea fai funga wa elekea Ile na vea mau mana mea Ae so ia wana paulava O anga o le fia fianga Ae so ia wana paulava O anga o le fia fianga Hey, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma ele ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e mawhai foia na whaile tui le bicillin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le neivai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongi fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. E leo ngatasi pea le futia ma le umele. E mawhai o na tūla i mai whaalawe whaafo se i e peo se maliu. Se pili e le ima whauwhawina, po se mata upo e awhia ailo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tautupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited i le o lua lua, o valu whaafa, 533. O lua lua, o valu whaafa, 533. E so ala upule ai o mana o ngata utupe. O le afa mana tuina le lima sfuto sanga o le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima a Brilla o se fata singa pit sili o na tele i le lalangi atoa. Ma o loa wanoa fo i lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana i le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso lima a Brilla. E te tali tonu ai, mo pepa urufale, pa o ma o loa taungo fie. Anga iana i le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e faasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Baby, look at me! Hey, hey! Oh. Coronavirus made the world die. Many questions to China. Many questions to America. Many questions to Professor. Many questions to Doctor. So many people suffer all over the world. In effect of the virus of corona. Please love, please love, please love, please help us all. Yeah. Please love, please love, please love, please help us all. Into 2019, coronavirus made the world die.
no more travel all over the world. Into 2019, coronavirus made the world dying. Into 2020, coronavirus made the world dying. Many questions to China, many questions to American, many questions to Professor, many questions to doctor. Please, Jesus, we need a medicine. So many nations, they need a visit the family. Please, Lord, heal the world in your name. Please, Lord, we need your holy name. Into 2019, coronavirus made the world dying. Into 2020, coronavirus made the world dying. Many questions to China, many questions to America, many questions to Professor, many questions to China. Why?
Whaatalo whātu tala whawala Radio Samoa ili nei fo i tae au malo le soifua manuia, alo mai o talo le asfaraile. Avele lango le pule ngā nua au kilani e toi whaale leile malai Eden Park, ai le o le whai o seisi malai i le taulanga. O le unga leo le palota na nafi, se fulu fitu i le lua. Ma uawa noa mai ai nei whaatala noa ngai fia whai ai le vau le pule ngā nuu male malo, i le luma na i o le malai ta alo. O sei unga o loo sau ai fo i maa ia inga, pe o na sau no le pule nuu i a Wayne Brown, e le whaape o le a whaatupe tangata totongi rates sa au kilani. Ma o loo iai lava fo i le wha moe moenga. Ia ngā lulue whaatasi ma le Eden Park Trust. O loo tali le leia le Eden Park Trust le wha ai unga le pule ngā nuu wa iai. Whaapea le Hospitality NZ. O loo manino mai fo i le wha ai unga le palota le pule ngā nuu ana nafi. O loo lango le pule ngā nuu ai le whaapea whaatupe e le pule ngā nuu fuafuanga po le whaatupe fo i o le luma na i o le paka. Wanga i ese le kainga ora mai nuu tau ngatau au kilani ma o le ua whaatau ese maona fale. Saunoanga nei al pule sili a Matt Crockett ana nafi le whonutanga a le Residential Development lua o lua lima. O se swinga ia whetu una i ei tupe whaalu i no fuanga tau ngatane. Ai ave uma e wha waifale e isi no fuanga i tau ngofie. O le kainga ora o le ana whaeilo mai le tausanga ta alu ai. Wa whanga i lunga i le se fulu lua tesi tolu piliona ana ai ta lafu. Mai le lua tesi fitu piliona saya i le lua festival valu. O le afo ina upu ia i le tau ngata tele o le tau e whau ele apamene tasi Meadowbank. Le e whape tasi tesi lua miliona. Whai mai ele pule sili o se whetu utu una inga ua whai aina i hawa noa mai ei tupe nei e whau isi whale lua pe tolu e isi no fuanga. O lo iei fuanga al pulenga ia whau sia le tusama le lua afe lua se lau whale se ia o atu le masino iuni o le tusanga fau ma o se au whai e maa wai. Le fitu se fulu ma le valu afe whale ale kainga ora. O loo whaatu mau pe awhe soa soani au se talia mo le Pasifika, pe ona toe whae lo mai le paketi o le vaiaso nei, tusa lea ma le 5 piliona tupe au se talia. I le awhe soa soani o le asi itia i le tusa ma le 2.5% i tausanga te itasi, i totono o le sefulu tausanga o iluma. Ripotia o le tele o le whesoa soani o lo i totono o lana Foreign Aid Support, e alu lea i le Pasifika. Ma e whape i ei nisi o polo kalame wawa noa nei ona ua momotu le Global Aid America, o le afa atumu e au se talia. E lona o te lenga, whaasfulu ma le 2% e alu le Pasifika. Southeast Asia na te mawaina le tusa ma le 2.5%. O Asia i saute, tusa le ma le 5%. Afrika ma sa e tutotonu e 3%. Ma polo kalame o ta ua Global Programs e alu i ai le 2.2%. O lo alu pe i lunga le whai numero ngase toe foi i whale le i wa aia se fo mai. Ma e gai nisi o leana mali liu lava i totono le tolu se fulu aso, talu ona i Emergency Department. O reporti nei na toe whaeilo mai e ilo i longa le soifua malolo ina na nafi. Mai whapea na alu i lunga le se lau 2.5%, tangata toe foi i le whale e le i wa aia se fo mai le vao le 2.5 ma le 2.5. Ai tangata toe o i le whale au noa ma le wa aia se fo mai ma o leana muli ane mali liu. Na wha mawina e tesi tolu tasi le vao le 2.2 ma le 2.2 tolu. Wha atusa i le tesi tasi 5 i le vao le 2.1 ma le 2.1. Whai mai ei le Health NZ, e moni o lea na alu i lunga tangata toe fo i ele i wa aia se fo mai peitai. O le alu i lunga o tangata mali liu, e le wha apena o le paule o le mafu anga na umai soifua. O ni whae unga u whai mai ei man soifua maloloina, o le atau au whae i totono i loi longa ma mata upu toe wha le leia, a wale alu i luma o le pulenga ma le au nanga. Matala whae u, o loo whaatali le whaasila silanga mai le Minister tupe Nicola Willis whaatatau i fuafuanga le malo e au mai ai, le supermarketi lona tolu i totono ni usila. O le whae unga le vaiaso nei e whaape fufonga mai ai Willis whae unga le kāpeneta o iai, ma le tau mawhainga i au na i se isi supermarketi lona tolu e sau i totono o tauvanga o le marketi ni usila. Ripoti e whaape o le asu sa le e whaatali e fufonga mai ai. O le vaingo supermarketi ni usila, o le awhaato ase e mai ai Willis i le masina le nei mai a Scott Simpson, le ana iai mua peitai ona o nisi ona sootanga ma se tasi e ana ina, se tasi o supermarketi o lea uato e sui ai. Talanalo Radio Samoa, manuia le taia. Radio Samoa, tasi lima i watolu, amo.
Samoa. Tasilima i tu. Amo. Yo, ole tawalunga na ole tautua palaudanga le faltua salava ma semino mo tatu tala i vai fanua pe o le fa fonga yai i le nei vai aso atoa bai lava le asonga fua si e pa ia mai le nei teimi o le taiao i lana tautua o toina foi o tatu tala me o le tupu i ma o le langi o me o le tupu tino nei atunu pe ona yai le tawalunga o lana audanga mo le nei vai aso ia mana tole mo le foi le nganga fa aftaitele lava le faltua ya salavao i lana tautua palaudanga mo le tatu atunu e ala i tatu tala i vai fanua pe ona yai lana audanga i lea vai aso ma lea vai aso i le anga leo le tue leo fionga faltua fo fuanga whaainga i a maisi fori whanau pe ona anga ia tua i le lai tu o le au sitaria a wale sa iri ngā manuia. Niso tātu whaafianga whaauapea a wale mafuta mai le tātu atu nei taime o le tai au. Mo i lato uma lava le nao lo mafuta mai lunga le tautua le fifia mai whai le mua whai waru filima mau pere to vai ma ia mau e tātou le fifia o le nei tai au. Le vau maoa I talo fai la upele O la upele ua leiloa La ulupe ua lele Le vau maoa Talo fai la upele O la upele ua leiloa O taanga o teine Uanga solo mai Umata tilo tilo Petele o sawai O tangai o teine Uanga solo mai Umata tilo tilo Petele o sawai Le fua vero veta Le fua ua ui moto A ele matala La ufua rosa Le fua vero veta Le fua ua ui moto A ele matala Fa'alongo I le alanga Mai I motu ua sa o loto Amata mai I Amerika Te ia o I la upele o Samoa O nu usa mafatia
sama. Tato pepe se ilvi ia levi. Epa ia o ia. Alalanga ilvi ia levi. Epa ia o ia. Tuna to umama angeru. Ifo ile tua. Toloto, mo Yesule faaola. Ole ala, upumoni, maleola. Tu ufata siuta toleo, mavivi, ile tupu. Ya, to tari mai o tato po kalame le te me le tai au i lunga tau tua ranga le video Samoa po kalame fifia mai mo tato. Tato po kalame o le to telo i la tau le sa to tar sanga ina mai le tato fata tananga ma le tato fita Israelu le sunga ya Vincent Smith pe ona ele tato po kalame i le asolulu. Tato nula e se tau ni fa so mo tato. Ala fa into tu na tu fa formel tato wa tunu ina ia fa manuia i pele tu lo lotu ya me se liva te mi mal leso fanga lo tato ya tele me tu tupu la langi tele mo tupu ya tunu ss ai me se tono ainga ai ta ul ni fa so ina i mafai ona so sani le ya o malu ainga us mai fa fonga ia atalo fa tu ya ola fa tu stato ainga ya me foi lo sungo lo fa penantu la mai foi le nei tu la fa talo fa tu i pa anga ma sami o le port kalame
E malu si utatu o tunu pelo Samoa. Ia mai se foi aso se tafa dis foi bo mele lei pasalonga fatu sao. Ia e fatalo fatu mai nele. Ai pa ia po la mua i Jerusalema, malole tawatai, malole se fu manuia. Ia lele. Io e whaaptai le atua o lo o maruti e pea i a lausunga e mese fo tūlanga o tiuta mga luanga tono o le atua le tai au. Ia via fo ile li, pea le whai atu whaaptai le atua o maule vanua fo lea e tati tala noma ta whaasoa i le tai au. Ia, te hele mo te tupu la langi, te le fo i whaasoa i mea wanga i maile nei vai taimi. Ai, a se singa fo el pokalame le fifia mai tatu sa ili atu le nu o le atua e whaaptai le o maile vanua le tai au. O ta se fia i hate utu. Tia le ua te le tula se fulu le po. Po le aso lulu ne ai mātou. O le toi titi lava afa to e kusa le ua lua minute te le tula se fulu. I le po ina i Jerusalema. O le hale tūlanga o lo i ele tau. O te minele ua matana fo watu le tau malulu. Ia le ua whawhekanga i mātou ma le tau o le tongo la au po le spring. Palongo ina fo i le whetangisi o manu fele leilunga o la au. Ia o whailonga ia ua o mātou tūlata tūlitau leo le kotua i o funga la au. Ia o tele fo funga la au mata. Wa amata no mata tala. Me se fo i lalo i tele o vaenga tau tuafa. Yo inga ale wa ba ai fo le sosolo le la fo le le sefa. E mata ngo fio tūlanga umo whapena. O tau na lo e te mino mana i an malu. E se al tau i Jerusalema mai si vaenga Israel. O na Jerusalema facing a mawanunga. E ono le fiafia matalona malu lava ne Jerusalema. Ia isi vaenga umo Israel te mine ia wa mata na saule tau mawhalwhanga. Malo whaaftai ia, mana ia, o le tūlanga o le iritai a mātou i nei lea fu a matan tau i swinga fu le i te leilo i Australia, mātou wai e nei New Zealand. Lea fu a matan i swinga o le tau la tūlata fu ina o atu le tau maruru la tau. Ia o tāpena pena i fu i ainga, a tūlanga o ia ia to tele fu tātou ainga ma wom paanga tātou Samoa community, ia o lo manuia mea o mai le lo fo le tua, i le nei fu i atu nu o lo iai. Ia ai mana e foi o le ale tūlanga o lo ia nei vai temi tono le nupa i o le tua nei temi. Ia ai mai se ia o taua pe ona whalongoina o mea tutupu i tono le nu o le tua nei vai temi. I whaftai mo le whafseli. Ia tautoni foi le tau le whailo le tūlanga le pa ia man malo lo tatua tunu i tala lo whapena ona whasala o tūlungo pena te whailangi. Ia mai se whailunga i tatua news whawea ia. Lo fia ngai pea ia ine iutai ia mataua i lalo le vai ngai saute le vai i lalo i kasa. Ia me se foi lunga inu tua o i lunga pito i mātu te vale o le panona ia me se o suria. Au tutonu ai o Jerusalema ia lo whapena la vono to file mul te minei. On masina nei o le whamanatu e tangata Moselemi whero la to whalaina po te awana le Ramadan. O le masina a toa la vai whalainga le a Moselemi. O le la yere fufuanga o le vai aso mua la so tosu matasi o le whailonga ilo le temi wa whaamuta le lato le lato whalainga le ia ma celebrate ilo la ia le mai ai o le tūlanga pauna vaenga o lo iai ia o lo iai fo i os whainga whaatope fo e matama vole le whaatope whaulabe lo tupu me pe isi vaenga o Israel ia ai o lo maua pea le toa file mui ai mātou lo whapenan whenga matute mga luenga o lo sao pea le information fo le info mai mātou i mea lo iai ia whaarade ma mea lo tupu ia ma walunga lava whamu mule ngang pa ia ia wa o mea whapea ia o le apula lo tatu malosi ia whamu e moe le lo fo le tuo fo le tai ala tai mua i mea uma lava ia wa tatu le ilo tatu temi a me sani no foanga manei vai temi ia e te awa pā mai se mea fo le se tulo ia ala ka kiri sau e sao le sao noanga Vincent ala se tau tilo fo ile ita i o le atunu ita i o Israelu i mea e tupu i tau ia o ye se langona fo ile isi swinga ina ia mawhai an tau tawhiofi nei taua ia pe se fo inga wa o lewa mai tauina o le alava o lo whaatupula ia tulanga o taua ai pe ia o ta i taua na mai se whamtalanga fo ile o la se tulanga la lewa i whaftai mo whafsili e mo mua o pe ia mele vese sa mo le vese ni a langa la sa mo vese e penga kau ngā upua fo le tustusi ngā limu au nei la e vese al pa pomu pa por fanam telena tangata feo te se tulo o meta o fanua mo swafa
pe o fanua ia mafuai o le senga fole lo tantonunga fole le fai mai fole wala pio la to fanua mai Israel o fanua pio maenga na le mai o le to tele fole le mai se mo motua oi ia le ngata fo na le tau fai ale o iuta ia fole le e free e mua ta pena la to i tiu resis fulu dos fulu tau sanga mal terminate e whainta i o le tūlanga lea se tali vole le tūt whale anganga o na titiro o iuta ia la labar whenga tuai mata ni fo tau laban tau i masui whainta fo nana li liu iuta i o whenga fo ia ius keris a wana ingoto le lawa i te pia e le talia iuta ia le tue ngā tūlanga na ona e se po la tau mau e se po la tau i e tantonunga ia no fo ai la man mopua i e nei fo le kelisiano o titiro e fo lele ia e se popo ka mele tu e lona nu mo ia o ai foi se fia si mai nei o ai foi se o la fia bo fo ni famita nga ile o le nu o folfolanga is a promise land o le nu na folfola le tu e ta lo me fa pe tie e le se tu facility ta lo fenga nga le tu mo se la wele mo se nu e pula le tu si le fia foi le tu nei fitau ia inga na tau malaba Israelu tatu la aiti le amatanga le nei sentuli mala sentuli temile li faula leo o me temine ia ele se so tatu e famsino wana o le tu wana sile fiel port kalame o ia mono no tua oi o nisa feita mai a Israel ia manisi fe o lofa mai a Israel per tu langa na le ia o lofa pena foi la ona tu tau au mai la America me se so sana fe America in evole e tam faingale ina ia ona o Israel pa o le lu fa tem karasi le nele ai tu sa nga ton po le Middle East o fa faintana i o fenga i Israel fo le mona tua oi o nga kamai tua oi le tem karasi kamai e kasi tanga te vaia pe fia tau sanga tu la mai president po le palemia ya lo se tu watch tu lo na tali e pe la Israel wale tem karasi le fenga palota la to lufutasi anga lunga tulanga mo fa pena pe la le tulanga ngale pie le kau o mia Israel ia at the same time o le fo ia e fa me Israel po afita po afenta o au pele tu mai lato o fe ngai o to manga duenga le fo i tau ma misa tau i tono Israel e se la ngona fefe ia te to fo le ni ke ua fa ngaluenga o so ku singa pomu se ku nga e se la ngona fefe ia te to ia po se la ngona fo ile le i ke ua alu ia me se ainga fa nau ia te to ia sa el tulanga fa pena o ta wa o le fifidia fo lo nei tanga te por bala wina fo lo nei tanga te e fa pena fa o la una ngai malo fa tasi le no po ia ele se fifilinga vole fa pena na bala ulia mai o matua po se sui mai sta to fa nga malo o tapu ainga ia matalo mai na e te tonu fo ia ia sa tu silima la vole tu ia ta wina ia wina mai lo nei tanga ta ina ia o ngalue ma o te tonu Israel sa ia alfe la matanga ia beta iane pe no tawa ole it's a spiritual place e ma walunga la fa tu tangata ia po wa ko fo e mata iten na tunga tulanga fo le wa ole fefeloti a fata no wanga luenga fa fingalo le tu e fata no luenga malota wala le ka kelwa ko ka mafuta mana ia i bota pena la fa so stemi ia fa ngalunga fo le fa mo le ngal pa ele lo time nek ia lo la vea peta it lo tola ona la fo esin fia e yani se fo fuang o le na marfa na o le na mele ai nga vole na ia tausi mo fa penala mo so ane fo o tu langa tu langa ia ai fo ni si so fa nga luenga wa fa ilanyo la to so i fo na fa tino ina nga luenga yo e tu fisile fo ala lo to po le ai me walo o ia tu taita yo no ele ai o le ai e lo fangia le una le fionga le tua ngale foi sexuali me falanga po ia te o lo malu pui apea ia pe o taliatu le tia e ta pena le loto me se foi tu falanga mana ia foi bala o me loto matai io lata te lata tia ina ia te no le o le tu le fionga le tua ia le bala o lo matai au ia fai alu mo tino tia le tu fisi tanga te wofo a to alo na ola mo le ngaluenga o le bala awina fo o le si vaenga tau o le na, o le valawina, a wha pe o le nofuanga, o le taimi, ma le valawina. I o le ale me la popole.
le se me ta pena le tu me uma o ye sa faina fo ilea mo tangata mo atunu uye malanga tono Israelu ai me sa mo o ini malanga me sa mo ai me fo ini sio atunu o langi o lo anga itonu le Israelu te minei a o fe anga Israelu ma tau Elo yeni o malanga me sa mo te minei sa ye na yuso me sa ba isa o mai le masino February no mai ye nei volele to luala to malanga na mai ya te minei kurupu vole te tonu fa to mai kurupu se vai te mi o November o ke topa o ngale ye ia tapua inga po feast po ila kiusiano na tele no mai malanga fulen o lo va ia tu si te minei alo to tele elo to tele ni si ta fa mai fa fo te minei to no Jerusalem ia peno ta o i o fa so fo momo o te minei o lo fa penal mo ngati clear ia Israel lo fe ngai la to mo state to tau in the state of war so e ma fa ona esa a tu puse meto e fa fano la bali mo Israel le se la to ra fo ia ele ta fia to lo wala fo le ono fa pe o le sa mali wa tu nei ona la bo mo fa fa la ngola to le state of war ia po le ala me tupu ia oe a sa o ne te tawhau a te o tupu sfau la ia o lunga oe o lau insua ma company o lo au mai oe a tono tulanga na le ala iona tau le to tele niso i la tau o lo whapena ona si mai foile i le ngaluenga o lo e ngalue e inisi atunu o inisi atunu o lo ea o lo to ngalue whatasina wa lepe mau atuna oe al sa mo le te ngalue ia ole ngalwanga le nei ole me ka security la le nga vole va ia la passa mo lunga la bole ole malo fa tasile nei ole te nei ole mato tam ole mato pule lo ia ole fa fine mai Holland ia mako team la to balula mato e va ia ole ia la Afrika ia mako team lida sa mai Italia o stama mai Peru to lota mai o Espagnolo po Spain ia tasit Filipino ia ma ia na ula sa mole ye nela unanga nele mo te mafuta yo team foi fa pene light ye foi team sa o ngalue mo moito no si foi i tu pe o Babilonia po Iraq yo tamanga ta isfulu lima ta isfulu ngol ke le o team foi lele ya o team na le bu tinga no termine ya na to valua mato ya fa le na alu to lu e malolo ya no foto ono foi lele e per tulanga na le termine ai ona wa ul sa mole le termine talia tu le facility ti mana ya e se kai mi vin se ne alu wala un alu nga foi le wa te loa e o mina ina i la un alu nga e se te me te alu e ma fa mai lo ainga si au fa na mo se to lua nga la tala foi le ala nga lo o fo fa taulanga le soifua e tau tu ai le tu mo finga i to tonu le o le tu e se te me te alu e ma fa ni te i tu fa fo se fa bla te tia o tala no la fa na yaso ma la vale yaso e misi ta o le fiafi o wa pe o le fiafi na yo America ta o fa nu ma wala fa na ta o fa good night mai o fa good morning to ye yo fo le la fiafi fo le o fa good morning ku ya to wala wa fiafi ma to so that's my tribe every day fo le ya to mau pe up in mau ya ai le ngata fo na ni tu langa le talo tu ia talo mo ia le va mama ia me se foi so tina tele la foi tala no vo ngal faftai foi le o mo wani ia no lungo pe te fai langi voi la ia ia fai am o mi toi bala o kulo matua ia la foi Manuela tu ia me se foi ani so wo ia me si foi lungo le la poka mo fa so mo ni lo pe na bala mai le foi tu la mo le tu faftai foi ia ta tu sa mo tele la vani me lo ba ia tono Israel te no fa tu sa foi ata to sa mo ele ngata te talo o tu manga o winga ia tele ni sifu fa perfetang o te no fa mai va nga ia tu fa ta sifu lele ina ia o mawe se manuia ai me se fe o tatu tata Samoa ia e fo te talo vole tono le fionga le tu le peta o mai lo le Israel mo ne su elon fa mlaman ti lo Jerusalem o fea le Israel e manatua me le Israel o Jerusalem ona la foi lo le talo tu Jerusalem ia la tu se fa pena fo la talo fo le Samoa ti le tfalonga ele ngata tono e kalesia para poptonga e meste tono maftanga tatu torsia alu matama fana uso se tafo le lang o le wo fa mo ni atu confirmation mo fa o le talo na o le te manui ai
ese le power, it's very useful for ngale nga folo tonu fo le maule malosi fa tino ngal ona leta po iala ngal ele ngata yo ainga au sia watu pelo sa mo no tangata malo fa tai Vincent to lungal ta pokala mel town day e ile pokala me olo e fa nga ina ma e tu ai fa pe o le fa so manuia pa so manuia o le tele la o le mana ia olo ia na ia ta fo io olo e fa ona po ina mai tono le o le tua ia matau fa ilo mo fa manatu ai ele ngata fo ile olo fa soa ina ia manuia se loto manuia se anganga o me wa tupu la langi me wa tupu ya tunu taitasi o me wa tupu tono tatu tunu Samoa ai e se ta u le pa yo upo le tua malau fa so mo tatu tunu la ta u le va enga mo ila o foi po kala mo fa ingoina o le fa so manuia I sao nei sa matala o nanga le lua fes lua sa o papernia po Iraq tau sanga lua fei pas furu su tasi sa le nei lua su tolo no menel matua nei su fas su limas ruona su fitu mato esa tu mene mato New York ai o tele alo esi atu sa o fata wa na ula ma sa o talo te mana o lava pula se ona lewo lola o esi tu Israel pula se me alo fa e me Israel mo o talo te fa so ayu tangata da walu e o papa talo mo tu vai mo talo te mana o lava ma ko esi atu la ile ti lo afisu fitu ma ko New York sul balu sul viva o la kuma ko isa mo ko no Hawaii sul pelo nanga mata lo langa de por kalame o lo famtalanga ya wo lo langa titono Israel o ngano wa etu le ngani mai wo pese pe fa episode fo le wo tumu atu lo fale ma yo ngo fala ile amata nga famtala lunga la laptop yo ngai Hawaii nga makamalwa sul bolivo mala le lo on vanga tono ale tete le ngo fata wana wa ila talo o le watali maleto o pe fala tulanga fo le wala ko pe nga makamaya ma wa male ngol fa so monu ono le telo o talo tangata sa mo mo so tatu o tunu le o te manu ia mani sta fala no to fa so to le manu ia le ia yo tulanga fo le tu fa le nga fo le matutilo ia wa ese fo el tutilo le la lang ia voi tatu ki shano lo ia tuspa ia o fa pena ona lapata ia mai tatu right time yo no ai tatu talinga fusto ino no e valvala awe tau le ia tatu tele foi banga tono tuspa ia fa tau wina tele fa perfetanga le vo tatu fa alongo talo taua si tau ia lang fa me Yesu lon au so to fa alongo lo i mene ia foi stata ki shano fa me o boleva fa nga ia tau la shele to umala lang ia ola oena ia filinga ia ai wa ia mala o unanga nei ia pe tata no mo ele le lava lo taro ala ka kialu mo tino tolu foi la ni banga wa pe ola ma we nei ti ai o te fie fai tau te spoia ale fai tau tele o te alu ai su afa pe o le tala ia ta vita pauanga no te ale sue po fa na ta vita lo no langa tu wa engo mule ona walu la il no fangan fa na vita mo ka mule ko le men sa vale tu ai tau ma koriata sa vale mai ai fetau e masaulo o mo sa vale nga ia o mata vita ia fa solo mai Absalom lo ngatari fa solo ia Solomon fa solo ia Samuel o ko ki kia le so ka tu spaia ka kia ru pole le ka ke mun mule ia mo kai loi nga o so le la wa pe o la sa o mal tu spaia io pe wa io pe o le se me funga wa pe no fa pe o tangata ni no lo vitamine lua feta usanga talo e ser fa tu alo fangiele tu e anga sala tu fa manga alo fangiele tu papi I want to be one of them if you pay te mana o me se fa unga le tu per fa unga tamane o ya Joseph o no so Jacob isa ako wole lo se me e kontif pa ia ele o la saber bolinga o tu ma wa apule amo o salai Jacob isa ako mona tai to lo o ya Samasoni yo tangata umana i tonu le whenga ko sa mea tonu ale te ua ola le upu. Ia. Ua moto ai wha maonia le upu ia ele ngata loloinga ia le wha tumutumu o le li wha olo Yesu Keriso. Ele se panoa la vaati e tia vaenga sa whewhio ele li wha ola o te le o oie. E malingi lo i mata. E tangi le whatu. Pea uo ino whanga nei e le lofa muti wala. O ina vo te lo ai. Talo wha ia Yesu.
Malo. Talo fa tatua li faul. Au atu au, o taitonunga ia mo te mafuta, nei tie no tangata te tuni a Yesu. O le Mosalemi pola iutai, e lai tita persena i mātou i nei le Kirisiano ia te tuni a Yesu. Ia peo le lui tauna le fia ngai. Ia, peo ta ue tama vai Samoa, this is the showtime. Ta ua tu rolai tama i ele ngata o Samoa, a o Kirisiano. O tangata no muta i te tuni a Yesu Kiristo. Pie te tonu ngata ni tangata. Io. Lelei mana ia ese le tau alau fa soa ia ai mai se fut fa mal se au mun leva taimi o lo tantu ia te walunga ta po kala le ta Vincent la sau tiro ala foi sau fa mal se au te le mo tu pule nei vai taimi o lo langa mal se fuanga tau ma misa o tupu tono malo ta wai malo te wai aing o meu tupu la sau la sa o te tonunga mala au foi sau sila se mea fou le mea leo tupu mai ai mai se le tatu tiro la fa te tainga la mas fa te tainga mo mo o tatu watunu i vesi le vesi ai e ai foi la isia tunu o lang o la foi vesi e o te tono ai o la foi wo vesi o la sa uta tonu se mea fou po se mea wale bana valo ia mai fua ia ne vai taimi o lo tatu o la foi sa fa mal si au ne vai taimi i me o lo tupu ia ai mai se alunga social media lo sunga Vince Ia e lulu ina matua tu wale tangata e le fai tautus. Tangata wale le na te leilo mea uma wha perfetanga mai mea nei. E mo i alau talati e tia o no fone ia pe no ta ue o mun muni ta i men fea fia le li faole nei. E se le toi ngā loto le mawalala. Ona saula i le whaianga wha amu ia furenga auso. Amu ia e loto mawalala. Amu ia e anga malu. Amu ia e whaatupuina file mu. Leo tatia mai whaamu ia. O ai a se sila le fie whaamu ia mo fie whaamanu ia. O manu ia me uwhi me Yesu. Amu ia le whaatupuina file mu la me tawela tō whana o le tua. I want to be one of those, a peacekeeper. A peacekeeping. O le la tatia manu ia ia i ona. Ma tua fo e te tia tono na fionga le tua pēna whaatolua wha lima ta ule no sa tani. But the rest of the Bible, or ti Apollo, the evil. Sa wai ti Apollo e tau mai whamaole. The root of evil is money. O le tupe. O le oa. Pela o ngale pe wa tele anga itangata. Ma le leiloa. O tu atu ngai el ti Apollo. O le makwai whaase se ina ya mea umo. E le tai tonu tanga sa mo tangata e tali loto maolalo. E a e mai lunga e tuma loko maolalo ke e par pakaku. Kongia ko le kili vole lo ongo sa yo me alo fale ngang pai. O le fu le ngang pai pakaku. Al waku danga le yanga alo fole ka kia mai me ka ki fa ngai. E mako I malo losia o tama ngari te tia. A fai fa fongo me nisho ta tu samo. O fu le ngang pai. O le mai te fa ngai na yaso uma. O level fie so ni ngang pa ia la folonga a te le o mana ia te tia o le teme te ono sa ia that's the Holy Spirit, that's not yours. O teme te anga le lei e te anga alofa te anga malu te fa maoni e te loto alofa, that's not you, that's the Holy Spirit. Ala fa mele fianga le tua e tau tatu sa vavani te fa leanga ta I mua fa leanga o le kemi ala ke no fe fa ta wa fa no o me alo fa leanga pa o yo fa leanga pa ia. The Holy Spirit will lead you. E ke kalangoa me palimengi or kanga kai kumura ngang pa ia. E ke kalangoa ke whaasoa ke sa vali o me ke whaiei or kanga kaleo whakasimura ngang pa ia. Wo ngofo whataita. O whea le meo ke aloi, o tau o puru whanga o lo keke papa. The Holy Spirit will protect you wherever you go. Amen. Pe ke alu whare ma e mua fo ma ia la kere I okfa mai. Mai ka mana e sapi. Ai nei fa mo runga foi laro loto fa pe wa manga io e ngolo poko so ko mai ponya o no ngalo fa pe wa thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. O le mele va ia e tonu o lai ia. On menga ka o that's a true faith. On fa true moni ar ka manga. Anyway, ia nisi foi ao mun mutai foi ta po karami fa longo mai. Ele se me mo wale me la tele na bebesia. A fa longo ko foi lenga pa ia
O le mea i loe a whai nei, o he will block that. Ai anu fai ke kamaka nunga internet i me funga, ai titi rangang pa ia e le te tau mo e. E poloka le ngang pa ia. Ai paua mea o e whai o le whakataua. Ia fua le ngang pa ia, matua wela o titi uma loa ia fruits of the holy, saulo ma gift. E le whairanga o sori gift. Ai ke le savali fruit, ia o nganga e maua le gift, ia saulo le ata mai. O le mala. Po le ale ve vesi, po tusi ngā lima, e kasi alwa ai al kangaka lo e mea lo whalenga pa ia e lor manguia le. Stama i mea la e manguia la e ve vesi al mea ngā po. Ia whamalo se ngā la fitfita, ia tau tua ngā. Ia su re ngā lunga mga olive i te ele mamama o ke vai a koe i. Me la wale tā pena, Yo, so no fuanga de fare lo tama. Atu ina atu le sili atu fam so sili bo to le ngang pa ia. The Holy Spirit. Yo, ora upenga na fita le mutenga lu terminate. E fo tai tonu na ia ba ia leva no. Mo wa tava no. The Holy Spirit. Ai mo moni atu le ngang fa tai mo lo no ti o fia fo ta ma futa. Vincent, e se le mane o lau whaasoa. Whaaftai tele la. E ilangona fo le wa longo itino. Wa talinga fia longo fo le tā ua le suingo le leita e au Anton wa soani loto maanganga o le tātou watunu ma tātou uma. E le tangata ala wha ima le leita e au lo fia mo le soani. E le tāta ala ala ma le leita e au wa matua i mawhatia le loto ma le anganga. Tangata wala ma le leita e au lo maua i mai. Awa a vea le avanoa. Wa tā pena le atu e te whaasoa ma etufa mai manuia le loto le tangata. Wa vea oi ma fita i te tono le nu o le atua. Awa vea foi oi ma fita i anganga o tangata o tātou watunu. Le olo mai moa masila mai lunga le tāpau kalame leita e au. Whaftai tele a mo lau whaasoa manino mo lau whaasoa. Ai masi foi lo loto tele. E tau ave o tiu te mau whaiva. Leanga olo wala awina na mai ele atu e tau an whaatanu wina. Te talo ile li etu e mo sisi tāpau kalame lata mai. Ai e fulu nautainga. E sele mana i o vaenga pe ona e alu ma e talitano. Pe ila o na ieina i tama iatale na. A tonu la ama o sisi vaenga tau o le nepo kalame. O la atu ina atu e lunga o le tātau tua mo le tāpau kalame. Ia ala afa ngoina fo fa so manuia e tilo masile sile tatu watu I vaenga te tasi to no le ole tu ai fa after tele amo le neita yao ile ta fa so la fatu la sunga le neita yao se vaenga fa ma e mal ta po kala mbalanga fa la sunga Vince Ia fa tai fo mo lo no ia tonu fo na wa le mana ia fo po kala mele fa wa pe a tai luova ia so fo lele e mo foi manatu ila to foi tu facili bo le tonu mai o ti al to tele ne tangata ila tu e facili lo tangata ilo ngo nga luele na ngole tua o tangata la na una tonu le am se fa ngo mai ele iso no manatu ia so to la ti fa peta to ngo la ngi isa la elu e kopito a moni mo Yo me vai na umana ale wo I nei do fa mau sali fa mau tu watu mo ta tonu me la ban fa ile fa tia na tolu ame mo tino la ro langi nei mua le upo le tua sai la matanga sai ngata na peta toti po fe eta tu mo le upo le tua lona lua o tato woti tau te o maltunga ma ia mal vai na lon tolo le tato te tau sini o mo o le ola fa va Nisi vai na umatetia le ai lava. Ta fo lan tato titilo. Le onga. Tato te nauna wa. Ya. Tau te fa tau ono fa moria ngale tua. A one a vele o ma me trata I muai tato fo le. Yo fa mai o ai ale tele na mea. Ai le alofa on mativa lava na. Ai fa monia tele le tua yo le sta poinga me se tunu pelo Samoa a wani ngalolo fa vai a wani ngalolo fa vai a o le tua por amo isa como Jacob yo luluina foi lo fa tu nei vai ten o tangata ia tu mau mata tonia Yesu Keriso yo o mai lava fa va o na lava tu mau a lo fa tele tu fa monia le tua le nai tuore sai ole vai e fa tai foi mo lo no ia ta so ta ia ta lo mai ta lo tu foi fa mo ia tele la vole tu tia alo fa tai Vincent to tele ia bo mo pa anga lo mo mai la to lo fa anga fa mo dianga yo faiva mo tu te pe ona yai o te talo foi le tatu wa tunu ia fa marsi au lo to fa marsi ai le nganga ia wa tu te manga ruenga ia nga le foi le tua
malu pui ama sausauina o le totolo tamai mamoe au au tiu te mau faiva ia mau se fita malosi mau se fita lo tele ia wale tau aveina o le ingo o Samoa i tutono le nuu o le tua tatu fito a filonga i pea ia a lofa te le atu tapoklame a lofa atu mau leusa soifo mai manuia ia whaia soifo te tia ia soifo ia
ua toe whaafonga le tātou wa tunu o le tātou pokalame pe ona toe awina atu ai le whaatatanuanga ma le sunga ia Vincent Smith e tu tonu o le nupa i o le tu i tonu o Israelu. E se le tāua le pokalame le mafuta mai le tātou wa tunu. Ona o lo saunua sao pe talanua sao ma le tātou pokalame e tu tonu o le nu o le tua i mea o lo ta ua le afionga pa ia le li. E fo tātou nunga nau wha amalasi au mo tātou mo le lau tele mo le mamalo le tātou wa tunu o mo tātou uma. Ta pena tātou le neva i teimi o le anga i hatu le maliu ma le toi tua Yesu Christo le masina fau. E se fo le tāua le nei whaasoa e tā pena i o tātou tangata le tū whale anganga ai mai se le tū whale tino. Whamalo atu niso e kālesia ma to telo tātou leo le anga i atu i le whanga fulu ia po le anapongi. Pe ona yele savalinga mo le nei fo i tausanga mo le nei masina tātou wangatu lea mo le maliu ma le toi tua le tātou li. Ia, toi turi tā mai le tātou pokalame i le isi lua wa yaso ma o sisi whawaponga ne pokalame ma le sunga fikfita le sunga ia Vincent Smith o lo whatatanoa i tātou lua wa yaso pe ona masani ai. Io pesela e toto i tafa o bailemu e pele aila ua nauna lo tama fatumu ina lo fia inu io pesela e toto tafa o bailemu e pele aila ua nauna lo tama fatumu ina lo fia inu ya pupuna pea leva ilo wangana tafa o bailemu ele aila ua nauna lo tama fatumu ina lo fia inu ya pupuna pea leva ilo wanganga Wana
Iva tolu. This is ASB Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASB, celebrating 50 years of ASB Polyfest. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated.
For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Ele whaingofia le toi fwy anto whanau ia onga ona o le taunga tau le sui fuanga wai nei. Ai o te peraina le Digicel te whaabitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Rayleigh te tasi e 5 whailonga ta I 5 se lautala mo Risila 5 whailonga ta I 5 se lautala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siniatu mo soga varoai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga a siasiane I le digicelpacific.com Sekia Digicel O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga I lo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 5 whāwalu, o valu se lau, lua 5 whāwalu. In this update, Eden Park's boss is confident they have a case for public funding. Auckland councillors have voted to back the upgrade over the building of an entirely new stadium on the waterfront, but Eden Park has yet to confirm funding for the project. Chief Executive Nick Sauntner says they're hoping to make a funding case to government to support a pipeline of upcoming major events, including the 2028 T20 Cricket World Cup. We have got the support of the community and local businesses. We understand the economic benefit of major events, and we've got a proven track record. The government's looking at changes to help attract and train health workers, including reducing red tape and recognising overseas regulations. Health Minister Simeon Brown says we currently require nursing students to complete hundreds more clinical hours than those in Australia. More charges have been laid after pedestrians were hit by a vehicle outside Auckland University's engineering school. A 20-year-old driver is due to make his first appearance in the Auckland District Court this morning. Court documents show he's facing a variety of charges, including possessing a drug utensil, possessing 4 canisters of nitrous oxide, and carelessly operating a vehicle. He was bailed to his home address. King Charles has had a brief stint in hospital after experiencing temporary cancer treatment side effects. The BBC reports he's now back at Clarence House, but has cancelled tomorrow's public engagements. European leaders have met in Paris to discuss plans to support a lasting ceasefire in Ukraine. Leaders agreed not to lift sanctions on Russia, while Ukraine's Volodymyr Zelensky called on the US to react more strongly to Russia. Russia also says the maritime truce in the Black Sea would only begin once sanctions on food and fertiliser are lifted, but Zelensky says that isn't part of the deal. Europe correspondent Vincent McAviney says they're accusing Vladimir Putin of playing for time and not engaging properly with talks. But they are starting to sort of draw up plans for a mobilisation of European forces not seen in a scale for decades to be ready to go in as peacekeeping troops. That's news. In sport, Chris Wood will miss Nottingham Forest's FA Cup football quarter-final due to the injury suffered in the All Whites Oceania World Cup qualifying final this week. He left the field during the second half of the win over New Caledonia in Wellington after falling awkwardly on his hip while attempting a shot at goal. Manager Nuno Espirito Santo says Wood is seen a specialist for a scan ahead of their fixture away to Brighton on Sunday. Liam Lawson has made his first official comment via social media after his Formula One team demotion from Red Bull to Racing Bulls next weekend at Suzuka. He's expressed his gratitude to those who've offered support and outlined his readiness to race at one of his favourite places. Penrith have lost a third straight NRL League match 28-18 to South Sydney. That's sport. I'm Jodie Gill. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
manongi sa sala fa malua yo le nganga no po au le mar po mo fa wa tu mana tu na tu lo ne na una watu por ngona lo fa tu lo ne lo fa mo e mana tu na tu sala be mo ai fo manu even fati mai fo le tele malu ala poi matimu ate fa malu te we mato si lo malo you need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Yeah. She a belly like Medusa, a queen like Toria. She ain't got keys like Alicia, a queen with a heart like Elise. A beauty but no beast. I want a love story like Jess and Woody. I ain't about no booty, so tell 'em what's goody. Never about no cash money ting, cause love is never for hire. Intellectual beauty's what I desire. Flyer than Mariah, tell 'em no capping, cause I'ma go hard in the stars like a cannon. Rapping and we winning, we singing and we dancing, switching and we moving like a fighter, no phantom. Baby, we'll be living in the mansion. No for aule malepo, ma fo fa wana se vo samatala luna manongi sa sala fa malua yo le nganga. No for aule malepo, ma fa wa tu mana tu na tu lo ne na una watu. Por ngona lo fa tu lo ne lo fa mo e mana tu na tu. Tu sala be mo ai fo manu, even fati mai fo le tele malu. Ala poi matimu ate fa malu, te we mato si lo malo. You need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Yeah, tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Yeah. Kulima, kukula, kulima. Lakalupi sa fa pele sa paingi kay walele. O oilo vaku, oilo pele se kasi nga opu ese. Amang o folasa sa sa aking umang waka. Leise kasi nga following o nga o oilo nga babawa yo le pea. Faka va kangaka, malelo fa elef singia. Malakanga mafia fear. Yo lo fia oilo kia. Saula yo lo pele. Fear. No for aule malepo, ma fo fa wana se vo samatala luna manongi sa sala fa malua yo le nganga. No for aule malepo, ma fo fa watu mana tu na tu lo ne na una watu. Por ngona lo fa tu lo ne lo fa mo e mana tu na tu. Tu sala be mo ai fo manu, even fati mai fo le tele malu. Ala poi matimu ate fa malu, te we mato si lo malo. You need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Yeah, tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Yeah. Boy sky mi ki moi moi au aka ma fa fa ya ka kala o pisi fai falo ya ka sasi kwa ya kala o ki mga o ka fakasi o ka me mama na mo ka sasi nge yo lango me kopu so poi le basa ya pa mai mga kwa ka ki mga o foi le ufi e fefe de papa la ngai kele nga fala velapi nge ya fese ko le ai ka o ele ka usala o ka me ki fai popo ai Wasa onge amore fanga. No for aule malepo, ma fo fa wana se vo samatala luna manongi sa sala fa malua yo le nganga. No for aule malepo, ma fo fa watu mana tu na tu lo ne na una watu. Por ngona lo fa tu lo ne lo fa mo e mana tu na tu. Tu sala be mo ai fo manu, even fati mai fo le tele malu. Ala poi matimu ate fa malu, te we mato si lo malo. You need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Yeah, tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Yeah. When I move, you move. Just like that. Just like that. Just like that.
fica fa'aseki o le fifia e le bebesi se kuma yunga pasiva ma o mayuma kakoeva kako fica fa'aseki o le fifia e le bebesi. The boom, bang, the bang, the boom. Aguna, Matata, I spread it like data, shoot it like NASA. I cover the face, Mufasa, so pass me another. Yeah, sasa mai lole musika kama wapei ole la le asa. Sasa mai lole musika kama wapei ole la le asa. Yeah, certified hitter, big curvy figure, arch back insert trigger, drip drip, make it drip drip like Tiger. Ride that bike, king of the ring like Mike Cyclone on the ring like T. Sing like Glee, open doors with keys like John Key. Run the country like I'm Russian, then. Fai mamaso, uma maia le música, vai fica, sabe se va. Se sigo fai malano, veialo, le fai mamaso, uma maia le música, vai fica, sabe se va. Swinga con la pia, quem é cama pia, loyo puanga o polinga alele, maka aka pese quem é cama le aka ha 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 ha, eva ai la aka koula pa yesa, ole la wasa, like my lole. If you feel it, but limo es okay, well, leave from one mole as okay. I saw the mai, suma mai, O mamafatuni ai tālafu I lo mafaufau. A whaia I aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le fisosoani e kilia ai au ai tālafu. Ma toi wha afo I mai lo fia fia. E mawhain fisosoani atu e toi wha atu langa le wha o ngai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua lua o walu fafa 533. O lua lua o walu fafa 533. E file muai lo mafaufau. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whailava ta sa ilisa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa, whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisa Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lao rolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Mori mau iwa ainga, leo, matofo I tau mawha ese atunu o le Pasifika I le ASP Polyfest lua o lima. Tātou wha manatu wha atasi le 5 se furu tau sanga o le nei wha moe I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e mau whai wha fia fianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma sau lango lango le wha moe. Tangaiane I le www.asppolyfest.co.nz. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Tasilene yolanga aolene uavala auina oe eye ovalota ualeole umamoe busue fo iatumaletani Manatua ainga olo faatali uavala awina ne oele tupu ile langi ola upenina oela upeletasi Amaoni Faatinga ina pua pua ngase iyo o ileoti No fo itunga mao o tato tino e oli oli Fetau ile langi olo o ielo tanu Tumaletani Manatua ainga olo faatali uavala awina ne oele tupu ile langi ola upenina oela upeletasi
mawhai o le aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falava. E le aise tangata e fia e whai ina. E fia manu malo uma tangata. Talu ana whanau mai le tangata. O loo tau wivi lava ina ia manu malo. E tau wa tele le ola manu malo pe a vea ma tangata manu malo. E le aifo isa tangata e fia whai wo isa tangata whai ina. E lau loa le aua New Zealand, au la kapia New Zealand le lolangi. Ona o se au e manu malo. Wa lau loa nei fo le manu Samoa taito o fitu. Ona ua avea ma se au manu malo. Ia ele aise so tātou. E fia whai wo isa tangata whai ina. E tolu ni vaenga tā ua moli mau mai aile tuspaia. E te tau ona au sia ele tangata. E maua ai le manu malo whale nganga. Mumua, o le toi whanau mai. Lona lua le whaatua tua, lona tolu le upumoni. E te tau ona toi whanau i tātou i le atua. Tu sia e mua yoane. A wā o i lātou umai whanau mai i le atua. E manu malo i lātou e le lalolangi uma. Tu sia la apostolo Paulo, o se ua ke riso, o le tangata fowia, po o le tangata manu malo. O tangata umo le malo le tua, o tangata manu malo. Fatala Isu, e moni o te whaiatu i ate oe. A leo toi whanau le tangata e le mawhai o na ia i loa, e le mawhai o na i loa e ia o le malo le tua. O le whaatua tua. O le whatuatua e whaatino ai le malo si o lo i te tonu o le tangata manu malo. O le whatuatua e le to e whaalangolango ai le tangata i le malo si o le tino ma le mawhauwhau. Ai o le a whaalangolango me uma i le mana o le tua. O le whatuatua e sa ili mawhasili le mana malo si o le tua. I so se whai unga e te tau o na whaia. Tusia e mua yoane. O le nei fo i le manu malo. E manu malo ai i le lalolangi. O lo tātou whātua tua lava lea. O le upumoni. E mawhaia me uma i le iloa ole me moni. Whetala Yesu. Wa nei le ala male upumoni ma le ola. E iloa o tou le me moni. E whaasa aloto fo i o tou ele me moni. O le tali tonu i le upumoni. O le ola i le upumoni. A vea le upumoni e pūlea o tātou tangata, a vea le upumoni e pūlea o tātou o langa, ma wha le leia, ma toi wha a tupu ina o tātou o langa, ma wha a whawina o tātou tangata lilo, o le talia mai loa le upumoni, e mautino ai le ola whiwhi o le tangata manu māloi le anganga. A whai ola i le o langa to i lalo i sa vaivainga i le angasala, o lo wala au mai Yesu e ma whai o na vea oe, matangata manu malo. Ai olo ia te oile filifilinga e talia ai le walau, ina ia toe whanau whawina. I le whatuatua e talia ai le upmoni. O Yesu le ala le ola male upmoni, wana o ia lava, tātou te ola manu malo ai. Ia o e fia manu malo. Tātou tau sini o le manu malo. Talia le manu malo ke riso. Tātou te manu malo ai. Ma avea ai tātou matangata o le malo o le tua. Mana tua, e le lei mo. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. E whaatalo whaatu Samoa i le suafa mana malo i su keriso. O te wala aulia i le hava ma le whaaloalo o e malo a inga. Tau te sasu maafifio mai tātou whai sauninga i le nei sauninga whaapitoa ua whaingoina. O lo a inga i le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli mawhainga tā o lo o whea ngai malo a inga.
aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua, mo le fofo o nei whawhitauli, o le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile aso sfuluvalu o Perila, i le lima i le afiafi, o Lau Universal Church Sfulu Tolu Lempi Drive, Manukau. E leo ngatasi pea le futia ma le umele. E mawhai o na tūla i mai whaalawe whaafose i e peo se maliu, se pili e le ima whauwhawina, po se mata upo e awhia ailo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tautupe, wala au mai loa api o le Finance Direct Limited, i le o lua lua, o walu whawha, 533. O lua lua, o walu whawha, 533. E so ala upule ai o mana o ngā tautupe. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Le Taiping, whamitōmora vai aso mai le aso 2 e o le tolu se furua mati. Whao ngāla VIP kare whatawai celery le nao le whase fulmara iwa sene. Me leni whatala iwa se fulmara iwa sene. Le aisau VIP card, susu mai apala aisau card, a wafa manianga maoloa maua fua. Le Taiping, lua se lau maritolu Lincoln Road, Henderson. Samoa, kasilima i wakoro amo.
Ia, malo lava le mafutabai, le fo taimi o le tātou proklame pe ona ele tautua ma le ranga le fifia mai, tal tono lo manuia lava ia tiute ma ngā ruenga lo whengai ma le tātou watunu, ai mai se fo le tāpua inga maua ne a tātou mātua mātutu e mauta malawa, pea foi lau whinga luenga tofi le atu e so se fata whaitauranga. Ia manuia lava le whainga le vaiaso, tiute ma ngā luenga, manuia fo le tāpua inga mātua ma lau whinga luenga tofi le atua, manuia le alo atu le sapati le whainga le vaiaso, tātou whila le vasa fau le alofa ma le anga le leio le tātou mataisi le langi, soifua mai manuia.
tulungi atu ai ita a o fa solo na fa fe pula fi mai fitu o le lang angi malu mai le matangi a o utu matangi la upenina ngoto atu la ulupelele walele matu for ima lo utama pelena for ima Tato if he ever aya tu Isi o tino po o feo ai Tamai talasio e la mona mai To feel na lule po o feo ai Tamai talasio e lo mai Ultimate to long my son Be out man to fia fi If I u ise upua popo ai It's if I my lover e alofa Alufati so setasi Po ufeo mai aile nei lalolani La ufana peleino La auto fe alufani Yamana tu alatina peleino Long mali umatangi For ima No utama peleino For ima To feel the aya tu Isi o tino po o feo ai Tamai talasio e la mona mai To feel na loli po o feo ai Tamai talasio e lo mai Tu lau e haka tu lau Hakamanga no mai Te tamana i na vai vai Ngotoi o te moan Ni he tonu o te tautoi Toke lau ai tama Toke lau iki e ke te waka e toi Kai wiki e te tua Na talia e toku tamana Yeah, you maona o kaol E ki tota na manava Halo koe lomo Na haita e te tua o loi mato E mi alele koe te tamana I tenei o langa Te hita e haka longa atu Ki tau kalanga For ima
tato e fia va aia Fito e va aia tu Si o tino e O feo e ai Tamai tala si o e rola mai E tami si e lo leo e O feo e ai Tamai tala si o e lo kita ko te wanau Tui e te takua kakau Kai langa kita ko te wanau